Pasadi, Raka Gongano, Mamiyaman Shagui, Bele Masadi, Bele Masadi, Kopa Koksi Lanani, Kuye Lanani, Tio Lanani, Taundi, Sikiri Kalai, Goroyano, Goroyano, Bay bố mà sang nha, không nuôi bay bố mà sang nha, mà không chỉ mà đâu này, không chỉ rồi ha khay, không mà rồi ya chơi đâu, không mà rồi ya bị đâu, rồi ya đi chơi đâu, chúng mà sang đâu, chơi lời bên lời là sát đi, rồi ya đi chơi đâu, là chỉ kia đi tao đi, là chỉ kia đi ăn cá lấy, rồi ya nó cũng đi, rồi ya nó cũng đi. Ba lời bay ya holong, ta lời bay ya holong. Matai na ni ceruk ni khusus golong golong. Cuma thayo, dorong mai thayo. Korea matai na ni ceruk lai hawa nai khalai yo. Matai ya lai chừng haya, manung ya lai chừng haya, matai ya goi chừng hai cây, hari yong goi. Beloi mushubi beloi masadi asikiri kalai goroyano kurumbi goroyano Bata hakol lupe Korea matai na ni ceruk lai kunti si lupe Sobai kereng dano mereng kereng Korea matai na ni birong ni bakase mereng kereng Ushurni se champayo, bama basa malani, buku malani, bele masadi, bele mushubi. Hai, Korea, hai. Ushurni se champayo, Korea se champayo, la chiquiri taundi, la chiquiri kalai, Korea se champayo, bama basa malani, taku malani, kawan kawan chalani, ushurni se champayo, Korea ni ceroro, bele masadi, bele masadi, koli rasadi, la chiquiri taundi, la chiquiri kalai, Korea ni
फाइबाय बारिखा हामबाय चिनी तिनिनि इ जागो फायै खेराबाय मासानै रंनो चिनी त्रिपुरा जातिनि हुकुमो मुकुमनो रगै जों बुइसुजरा खालि जारागो जे मासामं जे खेराबाय मासामं ओ खेराबाय मासामंनो मासानानि बागै सारा त्रिपुरा राज्यनि जे delegate dok फायै मासाका बनि बागै याफा खरबलायनाय जों जत जों याफा खरबलायनाय चिनी টিসিবি গন্ডসারা ডিভিশন আরো চিনি সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার হক আছে তংততকৈ দিদুল মানি বিসিংতৈ এই খেরাবাই মাসামংনো ফুনুংমানি বাগৈ जों টিসিবি সেন্ট্রাল কমিটি এবং গন্ড তৈসা কমিটি নেবো जों याफा खरबलायनाय बनि बागैबो फान खैयै द Would humbly request our Honorable DSC Chairman Jumbur Nagar बेलाइके हामबाय जतन सानजा गाहाम তিনি হাস্তিনি যে 24 যে ইনোগ্রেটর তিনি হাস্তিনি ত্রিপুরা চুবলাই বুথুনি যে নারাং এবং ভাই মানজাক ভাইজাক তিনি গ্যাস হিসাবে তিনি এমএলএ ম্যাডাম এবং রিসেন্টলি তিনি টিটি এডিসি জেনারেল ইলেকশননি যে ইলেক্টেড তিনি 8 নং গঙ্গানগর এবং সামননি যারা এমডিসি এবং দায়িত্ব যত আসুক যাক তিনি রেসপেক্টেড যত গ্যাস এবং হাকচাল ছাম্পানি ফাইনাই বাংলা হাস্তেনি এবং আসাম হাস্তেনি যারা চিনি সোসাইটিনি আফার জাগো তিনি जों अनेक साक साकनो प्राउड मने खालायो चिनी जे त्रिपुरा चुबालाई बुथु चिनी जे ओ प्रोग्राम चिनी ओ रायमाबिलि तथा चिनी गंडा तुइसा साब डिविजन जों अर्गानाइज खालायनानै सुजुग माने बागै काजे बसरो वाइसा चिनी ए जे कालचार चिनी जे त्रिपुरा समाजनि जे कालचार रग्न जों अपना हाइलाइट खालायनानै जे सुजुग मानमानि दाबो जों जे बुसखाङो जों 1000 একটা ग्रुप जे चिनी गरिया नितनो तुये जों इरो जे नुखा একটা ইউনিক ভাবে अपनो প্রেজেন্টেশন খাইকা কারণ বেলাই अब চিনি যে ফাইনাই যে জেনারেশন বরকবো अपनो नुगनाय কাজে তাবক যেহেতু নিনি एंड्रॉइड मोबाइल नि जुग अब किंतु दोतिनो हाइलाइट उइ थांगो नुगो सिउ आगे आगे रगो चिनी जे ताबो अनेकटी चिनी और गाइरिंग থেকে শুরু খালায়ে বিভিন্ন চিনি কানমুং চুমুং आं मने खालायो आं निजेबो तिनिनि सालो तिनि चिनि रि बरक कानै कामचुलै एवं दुति कानै फाइनानै नांमानि जे जेनारेशन हिंगाय चिनी जे कालचार चिनी कानमुं चुं मनो चुं अथच चुं कमायनो थांगा ताबुक चिनी बुरि रक विशेष खालायै जे विभिन्न चिनी जे साब कमिटी त्रिपुरानि तंनाय चिनी कानमुं अबनो किन्तु रमै लाना नांनाय अथच जों हस्ते हस्ते कमाय थांगा आगे आगे नुगो चिनी आनि बयसनो नुखा चराय फांसिनि चिनी बरक एक जरागो पाहार नहानि बरक बाजार फायका हिंगाय
টেনা ও টেনারাও কানো তাবুকনি যে চরাই রক নুখা হেঙ্গায় বনো মিসি মিনিং নাই যে অব তামো অবহাই চিনি বরক অশিক্ষিত হি চংনাই একচুয়ালি অব অশিক্ষিতনি কোনো ক গিয়া কিন্তু অব চিনি আগেনি যে যুগা যুগি থাউজেন্ড বছর আগেও চিনি যে কালচার অবনো जों তাবুক जों বনো হাইডেন উই দङ কামাই দङ অবহাই চিনি ও জিনিসটা অবনি বাগৈ চিনি যে এই সোসাইটি হইতে যে এই প্রোগ্রামনি হইতে जों অনেক কিছু सोलोंनानै दङ जोंनि कालचारनो जों रमलांनानै नंनानै सिनानि बसकांनि जे जेनारेशन जोंनि चराइरक बगबो अबनो नगै सोलोंनाय जोंनि रोसामं थेके सुरु खालाय जोंनि कानमं अनेक কিছু जों अबनो जोंनि जे ग्रुप तो मारलायनाय काजे सारा विश्वनो जोंनि जे जातिनि कोनो कालचार करै कक करै बिनि कानमं करै कमाय थांगा माने अ जाति अटोमेटिक ब कमाय थाङो अब जों जतनो सियो ओंखाय आं तामलाय सानाय आनि उग्लो आरो काहाम बक्तारक दङ जों बनि थेके खोनानाय तो असंनो सागै जतनो खा काहाम हामबाय आफारै हेपी बुइसु जतनो थैंक यू बारिखे खाकसांहा बारिखे हामबाय याफारो सारनो दिनैनि এই तंथक बुइसु सालो जोनो बेनि जरानो जरा रगै जोनो जरा रगै दिनै এই तंथक बुइसुनो आरो नायथक हेपी मेनि बागै बिनि ककगतै सावबानि बिसिंतै जों बनो पाइफ्लाया हामबाय याफारो फायदि आं ताबुक रिगनाय दिनै फाइ सुखपाइजाक त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु अर्थात टीएसबीनि प्रेसिडेंट बरमगोनां बिश्वजित त्रिपुराना आं दामसा फायै आसुक फायनायनि बागै कयनाय आरो कयलानाय दिनै जीएसटीसीबी बरमगोनां समीर त्रिपुरानबो जीएसटीएसबी बरमगोनां समीर त्रिपुरानबो आं कयनाय दामसा फायै आसुक फायनायनि बागै कयनाय चेनेरो फाइ सुखपाइजाक टीएसबीनि बरमगोनां प्रेसिडेंट सार बिश्वजित त्रिपुरानबो आं कयनाय दामसा फायै आसुक थायो आसुक फायनायनि बागै आसुक थायो आसुक फायनायनि बागै कयनाय चेने टीएसबीनि जेनेरेल सेक्रेटारि बरमगोनां समीर त्रिपुरानबो दामसा फायै आसुक थायो आसुक फायनायनि बागै खाबाय खौबाय कयजाव Now, I would humbly request our Honorable 5 Chamanu MDC, Ismail Joy Tripura, to give a thoughtful speech. कयनाय चेनेरो फाइ सुखपाइजाक 5 सामनुनि काताल एमडीसी बरमगोनां इस्माइल जय त्रिपुरानो इसा नांकुक मानि कक शेयर खायनायनि बागै हेलो कइलाना 24तम स्टेट लेवल बुइसु कातालनि हामबाय दिनै अनुष्ठान बांमा नारवाय फाइ सकपाइजा অনুষ্ঠানে নারওয়াই অকরা অথবা তিনিনি সভানি সভাপতি মানগোनां যিনি त्रिपुरा समाजनि जे नारां वीरेंद्र किशोर त्रिपुरा महोदय तिनिनि অনুষ্ঠান মঞ্চগ ফাই सकपाइजा যিনি बरम गोनां मान गोनां समाजनि समाजपति राव एवं एक्स ईएम एमडीसी एमएलए मैडम एक्स एमपी सार महोदय सं एवं
tinini o boisu melago kunai kunai এবং বিভিন্ন জায়গানে ফাই সপাইনাই চিনি জাতি সমাজনি गोबांमा ताखुब बुखुब मा फाराव जों एकमात्र बुजिनाय दिनैनि अजे बैसु मेला माने जों जाति समाज मालाय माने पान्दा हामजागलाय माने पान्दा अजे खा बाक्सा लाम बाक्सा मालाय माने अबनो चिनी कायसा गर्वबोध जे बछराव वाइसा चिनी अबाहाय जे सुजुग तो दिनै अजे बैसु मेलानि बिसिंतै आं चिनी जारा नेक्स्ट जेनारेशन अर्थात जे जुबक जुबती चेराइरावनि थानाया आं कायसा मेसेज जे जों बिस्कांग चिनी जाति समाजनो तैयै विभिन्न कालचाराल एवं कामुं चमुं अजे बिसयरावनो तैयै जों आगायै थानानै हिंखाय जों कायसा बिसयनि कायसा जिनिसनि ऊपर जों कायसा सतर्क तंनि नांनाय जे बर्तमान जों बेसिरभाग क्षेत्रे प्राय जागागो नगो जे ड्राग्स एडिक्ट ड्राग्स एडिक्टेडनि बिसिंतै जोंनि भबिष्यत गोबांमा नष्ट अंगै दंगो जिनिसरावनो किसा जों जत फारि अबरनो जों कमेरो मांखाय बन्द खायमांखाय हामनाय तो आनि परवर्ती गोबांमा नारवाय काहाम काहाम काउ मतम काउ बख्रक साजनाय रक दंगो तो आनि काउ आरो बिसि लावरिया एसुक सागैना दिनैनि बैसुको जारा फायै जे बैसु मेलागो आनंद उपभोग खायनि फायने रंनो आं आरो वाइसा हामजामुं याफागै आनिकाव अरनो पाइरखा जत काहाम करं तंबाय थं जतनो खुशी आनंद खाये ए जे 2 दिन बेपी बैसु मेला जों जतनो पालन खायमानथो जतनो खुलुमखा हामबाय धन्यबाद Bari bari ke habai fadi jata fan ke yafa kharab laino sini tinini ro nakuk mani kok larga sini 5 samononi neo MDC borom ganang Ismail Jai Triparano bini nakuk mani kok share ke mani bagai arwaisa pipeline habai yafar. Now, I would humbly request our Honorable 8 Ganganagar Gandatuisa MDC Sir Khotrajariang to give a thoughtful speech. Fighting ke sing tabuk koi nai sini irfai manjak faijak sini 8 Ganganagar Gandatuisa ne Neo MDC borom ganang Khotrajai riang sarno bini nakung mani kok largani bagai khabe khobe koi. तो बेले न हम जो तो नो सारी कहम के तिनी जे 24th जे स्टेट लेवल बुश फेस्टिवल चिनी गोंडा टुइसा क्लास 12 स्कूल प्लेग्राउंड नो जे सेलिब्रेशन खाइजागै दङो और जे ओ स्टेट लेवल जे बुश फेस्टिवल जो फाइ सक फाइ जे और चिनी मान गोनां स्टेज आचकजा पहिलाव चिनी TCB Tripura Chubale Buturni Chini Narang Bon Puila Paiple Hambai Anke Hamjagma Anke Chibaya Paro Anke Oro Chini O program Paisok Paisak Chini ex MP Bram Gunang Sir Reboti Mohan Tripura Chini Oro Tongo Tebu 44 Velini MLA Madam Nondita Deborma Riang Te Chini Logetongo ex EM Bram Gunang Sir Rajesh Tripura Te chini loge tongo chini
Koromchora ni chine newly elected MDC ani Young Rotis Tripura tini chomonuni MDC tini taku Ismail Joy Tripura angite oro joto daiso akchukjak chini BSC chairman rok joto no paiplay hambaya phare buis tongthok buisu ni chibaya phare ang kok thaisa thaini sana thangnai kok kobang saya poilao o je buisu bangma festival joto bibinno রাজ্য বা বিভিন্ন নিনি জায়গাও গোবাংমা যতনি দফানি ন ফেস্টিভেল কালচারাল ফেস্টিভেল রক খাইলাयो হাইফানো চিনি ঠিক অমহাইনো চিনি বো অব যে চিনি বইসুবু কাইসা চিনি ত্রিপুরি দফানি চিনি কাইসা ফেস্টিভেল অ ফেস্টিভেল ন অর যারা ফাইজাক ওংখাই যারা অ মাই খরাং খনাই তুনে ন অ কংনো সানা থাংনাই যে নাইদি অমহাই চিনি যে বইসু ফেস্টিভেল ন no ang amono pale la ya hingkang kai tei kuno dofa amono pale la glak nini ang kabang ma jaga sawo nini durga puja no ang pale ya phono sara desho pale la jago amono observe khlai jago nini christmas sara prithibhi obo observe khlai jago no ang pale ya phono chini nini holy diwali omo hairogbo joto sara prithibhi no amono observe ba celebrate khailayo phiaba omohai buisu festival rokno chong tiprasa bachini tripuri dofa rok chong joto kha baksa ke miliwi chong jodi se celebrate khaya ingkang khai omono chong preserve khlayo omono ti sawi chong tonir yang khang khai te kunu dofa borok phai omono ti saklak omohai o buisu no kebu celebrate khlai glak ombage chong no omono rokhama khainai omono chong no promote ma khainai omono chong no chong tebu kuchugo mati sanai hayang kai te omo hai buisu festival no tai kuno dofa kuchugo ti sanani hine kebo chai toklak omon ni thani ani thani no ambage ang omono ani short message ong je phaidi o buisu no taklayo je babe celebrate khaika phainai bosoro tebu kaham mane Kaksangka angkai jotono tongthok happy boisu kulumka Bari ke khaksang ha sarna sine ro tinini 24 state level busu festival of hayai sangbai baksa sini pandana masang regai naithothok eba kanathothok ke bine nangkung mani kok narang mani bagai aroisa hambai afar Now, I would humbly request our Honorable for Karamchora MDC, Sir Rotis Tripura, to give a thoughtful speech. Padi cikta bu khana lainai sini Fort Karamchora ni boram ganang MDC Sir Rotis Tripura ni khokdei bine nangkung mani kok nasana share khaye ne bagai khabe khobe koi চব্বিশতম বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল তুনই গন্দা তৈসাগো দামসার আসুকজাক পরম গানাং ini buku isibini tip adongsit Rani Tripura Korom ganang tunui Tati musungui i festival no udbodon khainai Chini Tripura Somasni Naran Birenda
aro manjak phaika damsaro tongo tabo chief guest Purbo Tripura আসননি কিসাম সিনি এমপি বরমগানাং রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় আরো মানজক ফাইকা সিনি ই গন্দা তৈসা রাইমাবেলিনি এমএলএ বরমগানাং চুক সিনি বুকুক আরো মানজক ফাইকা সিনি এক্স ইএম রাজেশ ত্রিপুরা ani colleagues jara ketal MDC songjak batai jara jiti phainai khoroksa khotro joiriang aro kaisa kai junui Ismail Joy Tripura kai others dignitaries jara aro asui tongnai jothono ani hambai jara tini aro buishu terno buishu utsopno নাইথক খাই তিসানের বাগি যারা মানজাক ফাইনাই যথনো আনি সারিক জরানি খাকাহাম ইয়াফারই ই ফেস্টিভেল ই উৎসব নাইথক অংথুক গন্দা তৈসানি ভূমিকা গন্দা তৈসানি যে সুনাম অব অক্ষুণ্ণ তংথুক जों আগেবো নুখা গন্দা তৈসানি যে উৎসব ওंखाय বিরাট নাইথক অঙ্গ দাখলাইবো অবতিনি অংনাইনে আं খাকাयो মূলত जों যথনো সিও जों যথনো বুঝিও একটা জাতি গোষ্ঠী বিনি পরিচয় সংস্কৃতি যদি করি ইনকাই সেই সমাজ ব্যবস্থা জাতি কোনোদিন শাখা কাইমাইয়া কাজেই কৃষ্টি সামাজিক যে চিনি যে স্মৃতি এবং তাবুক যে বুসু ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে তিনি যে সামাজিক যে সমস্ত जों খেরেবাই তেরেবাই বিভিন্ন রকম जों বিশিংতি जों ফুনুকজাংমানি আবো চিনি সাংস্কৃতিক আনি পরিচয় আং তিপ্রা আনি পরিচয় আনি সংস্কৃতি যে জাতিনি গরৈ সেই জাতি অচিরেই আবো বিলুপ্ত হই থাঙ্গো কাজেই गोबांमा साल गोबांमा दिन संस्कृतिनो रुमिलारनि बागै जोंनि टिसिबि त्रिपुरा जुबालाई बुथु যে একটা কঠোর সংগ্রামনি বিসিঙ্গ কষ্ট বিভিন্নভাবে চাইতকমানি বিসিংতই তিনি যেভাবে আগই ফাইমানি আবনি বাগৈ টিসিবিনোবো আं আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে आं খুব হামবাই জানাগো বরংনি ভূমিকা এবং বরংনি যে চাইতকমানি অব ত্রিপুরাসা जों যারা ত্রিপুরা যারা চিনি সামাজিক যারা যে উত্তরণী যে একটা দিক বিরাট দিক সেই উত্তরণ দিক দিয়ে বরংনি যে ভূমিকা বরংনি অপরিসীম কাজে বসকাং দিন আরো নাইথকংনাই কারাকংনাই সামাজিক ব্যবস্থা আরো जों কারা খাইমানাই आं খাইও এবং পাশাপাশি जों যথনো সিও একটা জাতি গোষ্ঠীনি বিনি পরিচয় শিক্ষা করি ইনকাই সামাজিক যে শাখা কানানি বাগৈ একটা বাধা বিভিন্ন রকম সৃষ্টি অঙ্গ সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তর বিসিংতি কোনো শিক্ষানবো जों বসকাং আগৈ মাতিলাंनाय শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক বাইফরফাই যে বড়রনি শিক্ষা দিন দিন কারাকংই ফাই আপুগসি বিনি অর্থনৈতিকনি ব্যবস্থা ফাইও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে জাতি সমাজনি করি অংখাই বো সবচেয়ে গরিব দুর্বল শ্রেণী একটা সমাজ হিসেবে পরিচিত অঙ্গ এই দুর্বল শ্রেণী সমাজ থেকে উত্তরণনি ইয়াক সাংস্কৃতিক শিক্ষা কাজে শিক্ষানি প্রভাব চিনি সমাজও जों দিশাগৈ মাতিসানাই অবতই আं খাখাইও এবং আগামী দিনও ফাইনাই দিনও অবতর जों ওয়ানসুক কারাখাই আপ্রি মাসেলেলেনাই তিনি আं বারাকক সাইয়া যথনো আরনো আं আরিসা যথনো হামবাই জানগৈ আনি যে চিকন তেকক যথনো কক আं আরনো সাগৈ আনি কক আরনো মাথাকা যথনো খুলুমকা হামবাই তিনিনি বুইসু ফেস্টিভ্যাল আবো আরো নাইথক অংথক আं খাখাই আনি কক আরো মাথাকা হামবাই Barika hambai जों सारना बिने नाकुक मानि कक लारक मानि बागै
Faidi ang tabu koinai siniro fai sokpojak tineni a 24 state level hai khaba chini Wushu Festival 2026 chini pandana masangra ni bagi fai manjak phajak chini Honorable MDC 27 number Buratuli constituency ni ungai sar Debojit Tripurana ang koinai damsago phai asugani bagai koinai chini Honorable MDC 24 Raima Valley constituency ni Sir Sri Dhananjay Tripurana bang koinai damsago phai asugani bagai Padi jeng sini narwai fajagrana jeng boram renai risa tebe chia phai boram renai angane bukuk jugrono koinai sini narwai rongno sini siri sitini hukumu mukumana regai jai sini traditional risa jeng risa te batch kandai jeng bono boram renai sini pandana masangrani bagai aro sini narwai kaini phai sokpojak sini bonok borom genang Honorable MDC Buratuli constituency ni angai Sir Debojit Tripura te Sir Dhananjay Tripura na cheng tabuk risa abong batch regai cheng bono borom yafan Faidi ang tabuk koinai sini pandana naithatok khayani bagai sini sudu sini haste Tripura ni simiya sini ro phai manjak phaijak sini gubun gubun haste nibo sini Tripura suinai jara sini ro narwai ongai phai manjak phaijak ang tabu koinai nangkung mani kok largani bagai sini ro phai manjak phaijak All Assam Tripura Student Forum ni borom ganang President Sir Rammani Tripura na ang bini nangkung mani kok largani bagai khabai khukbai koijau Jotono Sarigam, Tinio 23rd Wushu Festival celebration, Tini Chubalai Butubai Pungsajag, ang Tinio Daisho Asuto Tini Moramunang XMP, Ram Eboti Tripura, Tini Logio Tini Naran, Berendo Tripura, Aro Daisho Asuto Tini MDC, Ebong MLA, তিনি যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার যতন আনে বখতে হামবাই তিনিও এই যে বিশু ফেস্টিভ্যাল তিনি যে ত্রিপুরা সুইনেরনি অনেক টংঠংমা সাল তিনিও এই যে বিশু ফেস্টিভ্যাল जों যে খেরবাই সামুং যে নংখা যা যে 1000 একটা তিনি আর্টিস্ট রাও এবং একটা তিনি হিস্টোরিক তিনি প্রথমবার চেবাই বুটবাই সংসাজাক Hakayo agami jeng aro kabama ke koklai jeng 10,000 20,000 ke klai mano hei masungo especially je chini je traditional je culture no koklai jeng growth khejana nang nai chini Assam state o jara oinano jati tungnai rao অনেক যিনি যে জানি জানি কালচার जों প্রমোট খালাयो ন্যাশনাল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল যিনি আসামে যারা আসামিস দনেরাও 10,000 এক সাথে বনি বিহু ডান্সার পারফরম্যান্স খালাयो বড়রাও 20,000 পারফরম্যান্স একসঙ্গে খালাयो जोंबो কখলাই যিনি যে গড়িয়া যে খেরবাই মোসামুনো जों আগামীও 10,000 जोंब्राय খাইমানো जों চেষ্টা মা খাইনাই আবতাতে কি কখলাই जों কালচার প্রমোট খাইনাই নাংনাই जों जिनि जे त्रिपुरा समाज न जों ब्राइके यूनाइटेड खाइनाय नांनाय जों जत शुद्ध त्रिपुरा राज्य माया तिरि दिन त्रिपुरा सुइनाराव जिनि मोटामोटी जिनि पार्श्ववर्ती जिनि बांग्लादेश मिजोराम এবং जिनि आसाम বিভিন্ন জায়গা जिनि त्रिपुरा सुइनाराव दं जिनि এটা গ্রেটার त्रिपुरा सोसाइटी जों किन्तु आज পর্যন্ত जों কখলাই যত জায়গা মিলাই जों একটা গ্যাদারিং খাই जों প্রোগ্রাম খাইমাইয়া जों किन्तु যারা যিনি সোশ্যাল যারা ওয়ার্কার দंनायराव যারা सोसाइटी सामुंखाय दंनायराव जों गदि मिलियै कखलाई ए जिनिसटा जों कखलाई नेशनल लेभेल जों बुशु फेस्टिवल खेमाखलाई हामनाय खेमा जोङो
जों শুধু जों একটা जों জায়গাनि कक्लाय जों पारफरमेंस खालायो अबया जों जत मिलायै जों अब खेमाक्ला हामनाय जों जत जाति न से खा नांनाय नांनाय जों एक जाति खालायो आं बिसे गावसानि नाया दिनै आसामावबो যারা ছাত্র সংগঠন খেতনাयराव ছোটখাটো প্রোগ্রাম খাই তিনি जों অনেক কিছু প্রোগ্রাম খাইকা এবং খাইनो दङ যিনি যারা চুবলাই বুথুবো যিনি আসাম স্টেটও টাইম ভিজিট খাইকা অনেক হামবাই যিনি ত্রিপুরা জাতীয় সোসাইটিন একটা হামজों मुंबाई नायखल माने बागै स्पेशली आं थैंक्स मारो যিনি रिसेंटली इलेक्टेड एमडीसी बरंगनां दनंदी सानबो सब समय बिनि যিনি ত্রিপুরা সোসাইটি बाय बिनि किता माने आन्तरिकता दङ যিনি बार যিনি आसाम सोसाइटी आसाम तो ত্রিপুরা रनो जनो একটা गाइड खे दङ তিনি পর্যন্ত जनो একটা মানে हेल्पफुल खाइ दङ बिनिखाय बिसेस खालायबा आं हामबाय मारगो जों आगामी दिनाव তিনিও এই যে যিনি 20 বৈশু फेस्टिवल যিনি आसामबो একটা খেরবাই টিম একটা ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন খেরেন बाय जों फाइजों खायनाय आइनो बाय तो যিনি अनेक विशेष बक्तारा दङ जों तो बननि जों कावखनानाय आनि विशेष तो माने बक्तया आनि न एरकम बायरे जतन हामबाय बारिखे हामबाय सिने बरम गोनां राम मोहन त्रिपुरा सार न बो एसे कासालनि फायै सिने ए त्रिपुरा चुबालाय बुथुबाय लोवाजी जाक सिने 24 स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल फायै जन जरारुमानि बागै आरो बिनि नांकुमानि कक्सामानि बागै बारिखे हामबाय याफार Now, I would humbly request our Honorable 27 Borachali constituency, Sir Debojit Tripura, to give a thoughtful speech. फारि सिं तब खानालायनाय चिनेरो चिनै पान्दाना नायथुथुके दिशानि बागै फाइ मानजाक फाइजाक 27 बोरातली कन्स्टिट्युएन्सिनि बरम गोनां एमडीसी सार देबजित त्रिपुरानि खुक्दै जतनो सारि काहाम फाइमानजाखा चिनियरो चिनी कसाम एमपी रेवती त्रिपुरा चिनी नारान ते चिनियरो तंगो एमएलए नंदिता रियांग चिनी कसाम ईएम राजेश त्रिपुरा ते चिनी पुमांग रक ते चिनियरो केताल एमडीसी ते एक्स एमएलए धनंजय त्रिपुरा ते जत नारायण पुमांग रंगनो आं खुलुमुं याफारो ते फाइ मानजाकना जत चिनी त्रिपुरा चुबालाय बुथुक निउङै बुसु फेस्टिवल जारा फाइ मानजाकनाय बरंनो खा काहाम याफारो ते अ बुसु निउङै नरगनो आं जतनो खुलुमुं याफारो बेलाय ककलक सागलाक दिनै अबाहायके जोंनो रोंमानि बागै चिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुक त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक जतनो आं पाइपलाया हामबाय याफारै किसासा कक सानाय दिनै ते कायसा दङ चिनि केताल एमडीसी बनबो हामबाय खत्र जयन दिनैनि जे प्रोग्राम चिनि त्रिपुरा समाजनि बेलायखेना नांकुकमानि प्रोग्राम होनो आं वानसगो कारण चिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुक हायकबा चिनि त्रिपुरा समाज जे बुसु फेस्टिवल खालायमानि अब सिरि सिटिनि सिमिजों खालायलाय फायमानि चिनि अबनो सिनिमुं चिनि त्रिपुरा जारा सुइनाय रक अब बुसु फेस्टिवलनि बिसिंतै जों सेलिब्रेशन खालायलायो काजे जों सिनि नांनाय चिनि जे गोमाय थांजाक चिनि जे गोबांमा बननो जों तिसावै तेइसा गाहाम खोरों खालायै बनतेबो चिनि जारा स्टुडेन्ट दंनाय त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक जतनि दायित्व दङ जे चिनि त्रिपुरा समाजनो बाहायके जों गुसुगु तिसानाय
बाहायके जों समाजनि बागै सामुं तांनाय अबंखा चिनि नाहारमुं तिनियो चिनि 19टा ट्राइबनि बिसिङाव त्रिपुरा सैनायबो कायसा ट्राइब अ त्रिपुरा सुइजागनाय जत ताकुकते बुहुक रकबो जों चिनि समाज न चिनि जाति न जदि गाहाम क्रों खालायनाय हंखाय जों चिनि नांनाय चिनि हिस्टरि न जों चिनि नांनाय चिनि लाइबुमा न जों मा फोरोंनायलाय जों कायसा बाय कायसा जों 19टा जाति जे तंनाय जों जत चिनि जे कालचार चिनि जे ट्रेडिशनल बना जों शेयारिं मा खालायलायनाय कारण जों नुखा जे 19टा दफा तंनाय 19टा दफा को गोबां मा चिनि जे कालचार जे ट्रेडिशनल तंमानि अ कालचार ट्रेडिशनल बो चिनि कायसा त्रिपुरा समाजनि कायसा ट्रेडिशनल होनि जों वानसगो एवं जों नगो चिनि समाज न जदि जों तिसानानै अंकला चिनि समाज न जदि जों तैबो नायथाथाव खालायनो अंकला चिनि जारा यंग जेनारेशन तंनाय जों यंग जेनारेशन दायित्व एवं कर्तव्य पालन मा खालायनाय कारण चिनि जे दायित्व चिनि जे कर्तव्य अंखा चिनि समाज न जों कायसा तैरि मा खालायनाय जेता इन फ्यूचर चिनि त्रिपुरा समाज गाहाम क्रोंख्लै सिनि जागनानि बागै कारण जों सियो पपुलेशन चिनि गोबां मा दंफानो आजके चिनि त्रिपुरा समाज जतनि स्लाय उक्लगो क्लाया कारण अ उक्लगनि हयते जों जदि साकांगा तसियाना अंकला चिनि त्रिपुरा समाजनि जे त्रिपुरा चुबालाय बुथुक हिंदी चिनि समाज हिंदी चिनि स्टूडेंट हिंदी जों जता पाल खालायै चिनि समाज न जों तिसालायनि नांनाय अबनि बागै दिनैनि अ बुइसु फेस्टिवल आं अबनो साना मुसुङो मेन अंखा चिनि कालचार चिनि ट्रेडिशनल अ कालचार ट्रेडिशनल न चिनि जे मोसामुं रोसामुं बनो न जों तिसावै चिनि समाज न जों मा फुनुंनाय दिनियो जों रेसपेक्ट मा खालायनाय चिनि त्रिपुरा समाजनि नारान न जों रेसपेक्ट मा खालायनाय चिनि पुमां रं न जों रेसपेक्ट मा खालायनाय पारानि जे अक्रा तंनाय न कारण अबनो फोरोंजागो चिनि समाजो जेता चिनि सोसाइटिओ आगेनि हयते समस्त त्रिपुरा सारक न एवं चिनि जे त्रिपुरा दफानि जे आइन कानून ल अबनो जों जदि ठीक भावे जों जदि पालन खालायहला चिनि त्रिपुरा समाज तेबो कुसुगु कानाय ताबो नराव नुखाना जे चिनि समाजो बाहाय खालायसों चिनि त्रिपुरा सानि बिसिङो चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा सानि बिसिङो जेरा त्रिपुरा सुइनाय बरंनि जे कालचार ट्रेडिशनल न जों तेबो नायथाथाव खालायनानि बागै जों मा चाइतकनाय काजे जों वानसगो बुइसु फेस्टिवल बकाइसा जतनि बागै जे 19टा ट्राइब दंमानि जों जत अजागो सेलिब्रेशन खालायो बाट चिनि बिसिङो काइसा हामजाग्लाय मा तंनाय जों जत 19टा दफाना तैनो चिनि सामुं खालायनो नांनाय किन्तु चिनि त्रिपुरा समाजनि जे कालचार ट्रेडिशनल न बनो जों कुसुगु तिसानानि बागै चिनि सब समय काइसा वानसुक मुं तंनो नांनाय कारण चिनि अ त्रिपुरा राज्य आसक नायथाथक त्रिपुरा राज्य जतनि बागै किन्तु चिनि त्रिपुरा समाज न तेइसा जों आपग्रेशन खालायनानै अंकला चिनि यंग जेनारेशन नांगौ काजे विभिन्न दप्तर जों तंनो नांनाय चिनि जारा सोलोंनाय बुथुक तंनाय बरंनोबो आं साना मुसुङो शुधु चिनि कालचार सिमिया चिनि वानसुक मुं चिनि ब्यूरोक्रेसबो जों तंना नांनाय समस्त डिपार्टमेंट जों जदि तंखला ताइले चिनि समाज तेबो कुसु कानाय होनि आं वानसुगो काजे अ बुइसु फेस्टिवल नि अंगै दिनैनि अर फाइ मानजागनाय जतनो आं खाकाहाम हामबाय याफारो जत चिनि अक्रा चाक्रा रंनो खुलुमं याफारो तै चिनि
naran pumang je hoda tongnai borongno khulumung yafarai ani ko gorno paikha jotono hambai jotono khulumka hambai Barikhe hambai sanna bene khub kutai baisana nangkung mani kok saikhanar mani bagai. Now, I would humbly request our Honorable 24 Raima Valley constituency, Sir Dhananjay Tripura, to give a thoughtful speech. Faidi ang tabu koi nai sini fai manjak fajak nagarai motom borom ganang MDC 24 Raima Valley constituency ni Sir Dhananjay Tripura no bene nangkung mani kok larani bagai. Milano jotono khulumi afaro ini Gonda Tisha Higher Secondary School ground Rungsrungnai nok klawo Tripura Chobale Butobe Sangsok Jak Jini 24তম বৈশু ফেস্টিভ্যাল নে তিনি নে পান্ডানা চাটি বরমগান বীরেন্দ্র ত্রিপুরা যিনি দায়সা আসক যাক যিনি ফার্মার এমপি বরমগান রেবতী ত্রিপুরা যিনি দায়সা আসক যাক যিনি আমসাইনি এমএলএ বরমগান নন্দিতা দেব বর্মারিয়া যিনি কসাম ইএম বরমগান রাজেশ ত্রিপুরা তাই যিনি পুমাং তাই যিনি ফাই মানজাক ফাইজাক যিনি গঙ্গানগর গন্ডা दैसानि एमडीसी खत्रजेरिया তাই सामुनु कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडीसी इस्माइल त्रिपुरा आसाम हास्टेनि फाइ मानजाक फाइजा त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशननि ताकु राममणि त्रिपुरा যিনি তাকু দেবজিৎ ত্রিপুরা এবং যত হাকসাল সাম্পানি ফাইনাই যিনি রুয়াজা পুমাং কারবারি এবং কমিউনি সোসাইটিনি যিনারা ফাই মানজা ফাইনাই বরনবাং পাইফলে হামবারিনে এবং যিনি হাকসাল সাম্পা প্রিন্ট মিডিয়া এবং যিনি খেরবাই মুসামুং যত আনি রাংসেন খাজানি তাকুতাই বুকুরক বরনবাং হাইনা হাই পাইফলে হামবারিনাই हामबारिनाय तिनी गदंमा दिन प्रोग्राम न नायथाक खायनानि बागै जोंनि भलन्टियार्स राव एवं पुलिस प्रशासन जत्तन चुबासुनि बसि तिनी पान्डाना नायथाक चेंसायरमानि बागै आं गोसो जरा क्लग लागला कारण चिनी दायसोसे कबांमा चिनी नारवाय तांगो बन बखुते आरो जों कखलांनाय যিনি ত্রিপুরা চৌবালে বুথনি বৈশু ফেস্টিভ্যাল এব তাখলে চিনি গন্ডা ত্রিশাও চিনি গোबांमा ইমাং তংমানি প্রোগ্রাম নতয়ে বাই সময়নি কারণে जों প্রোগ্রাম ন জরান বসিতে जों প্রোগ্রাম ন जों খাইমালিয়া আইপনো তিনি प्रोग्राम न विशेषकै चिनी यागो लाबनाय गंडा दैसानि त्रिपुरा चौबालाय बुथुमनि एवं सेंट्रलनि जीएस अदरनि डिविजननि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि থেকে সমগ্র নিনিও আমসাইনি অকরা চাকরা তিনি রংস্রংতনাय যতনি সুবা সুবাই তিনি প্রোগ্রাম ন ইসুকজরা তিনি নাইথাতক খাইমানবাই বনবা পাইপলাই হাবার চিনি প্রোগ্রামनि উদ্দেশ্য जों प्रति बছর खायो फाइनाय बছर जों आरो गाम के खायमानतो ए जे जों ताबो जे जों स्टेट लेवल जों इरो खायो प्रति
डिफरेंट चिनी सब डिविजन जों बुशु फेस्टिवल खायो चिनी जे 19 ट्राइब नि बिसिङे चिनी दफा itu second largest population or second largest population बिसिङे चिनी गोबां मा चिनी गाति दङ आं आर कैसा जतना कइनाय जरा अरनि आमसाइनि आरो जतनि ताखुब करनो प्लीज आंनो किसा हाथ जोड़ के खुलुमो और फेसबुक नैनी व्हाट्सएप जो इनविटेशन कार्ड ने दिए बाक्सा बरो विभिन्न कमेंट खाइबाने अब किसा स्टप खाना तो सोसाइटी नि सामुं दफानि सामुंग हयतोबा ओ ओक्लो सिकां मानो अबन्ते कोनो खाबेल नै करे आं व्यक्तिगत अबन कोनो आं खाबेलिया आं सोसाइटी नि सामुं दफानि सामुं आं सम्पूर्ण आनि नगनि सामुं आनि निजेनि सामुं आं वानसुगो अबन्ते आं कोनो आनि बखा कोनो अब करे अब हाय कोनो जरा अब हाय नैनी सोशल मीडिया सुइतो हायकाय अब आं नना कयमुला खुलुम जाओ अब किसा नै मुथाक जानो मथो चिनी बिसिङो जों आन्दारस्टेन्डिं मा तनाय चिनी बिसिङो जों आरो कुसुक दिसानान बागै कायसानो कायसा ये जों याग्रनि मा दिसालायनाय এবং সবথেকে চিনি সোসাইটি নি যারা ইয়াং জেনারেশন র চিনি সবথেকে চিনি চারটা পিলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এডুকেশন চিনি মাস্ট বি এডুকেশন সাথে সাথে চিনি কালচার বসে কুসু অঙ্গ ডেভেলপ খাইনে অবন সাথে সাথে जों বিভিন্ন एंगेल जों অবনো জানি যে মানসাক जों চুবা চুমা খালাইলাইনে এবং কামি আমসায় বিশেষ করে চিনি যারা রিংস রিংতনা সবথেকে তেজ বিরংনের ভূমিকা মালানায় চিনি সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস থেকে শুরু করে এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস অবশ্যই সবথেকে जों গুরুত্বপূর্ণ মালানায় এবং এই জায়গাও যে চিনি সমাজ নিয়ে যে কাম খাই থাকজাক गोबां मा जागो आं तिनी ओइ जे मञ्चन आं तिनी चिनी नारां चिनी और तंगो এবং চিনি ত্রিপুরা চুবালে বতিনি যত স্টেট লেভেল যত সেন্ট্রাল কমিটি তংনা যাতে চিনি সমাজ নে জয় সামুং খাই থাকজাক অখরা চাকরা যে হা দফন বাই সামুং খাইজাক বনি বাগৈ যাতে প্রত্যেক চিনি সাব ডিভিশন বনি কাইসা স্ট্যাচু উন্নয়ন এবং চিনি প্রত্যেক প্রোগ্রামও যাতে বনি শ্রদ্ধা রাখে চিনিও প্রোগ্রাম পান্ডা চেংনাং চিনি गोबां मा नैनी ধরনের শ্যামাচরণ ত্রিপুরা চিনি লেট শ্যামাচরণ ত্রিপুরা রতনমণি ত্রিপুরা অনেক गोबां मा অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরা যে অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরা পুরো নর্থ ইস্ট চিনি যে ভাষা সাহিত্য নি তিন বসিনি জাগো কতছে চিনি নগদ जों বনা গাহাম কি সিন জায়গা যাতে এই সেই জিনিস তার অনুভব চিনি যে ফাইনাল জেনারেশন যাতে অবনে সিনাংত কারণ পুরো নর্থ ইস্ট যে অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরাতে তিনি অনেক কিনে যারা পিএইচডি স্কলার তনের অবন্তি চর্চা খাইতো যাতে जों চিনি সমাজনি বড় চিনি নগনি বড় নয় जों যদি মানে সম্মান যদি जों রমিয়াঙ্কা অব চিনি ব্যর্থ যাতে অবনে जों আগামী দিন চিনি এই যে সমাজনি যারা অতীত চিনি गोबां मा সামুং খাই থাকা চিনি দফানে বাগে বনবা जों যাতে চিনি জেনারেশন যাতে বনা শ্রদ্ধা এবং বিনি সম্মান রাখে চিনি যাতে কুসুগো जों চিনি দফানে আরে কুসুগো তলাং মারতে নে आं असो जरा कलक लालिया असम साइनो आनी कनर पारिका जतना हामबाय खुलुमका त्रिपुरा दफा आइलक्तुम बारिके हामबाय सारनो दिनैनि এই 24th स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवलाव सिनि এই तंथथक पादानो मासां रुफाय माने बागै दा बिनि खोगबाय खोगकुतै बाय जों नाकु माने गखाना माने बागै बारिके हामबाय माया फारा सार फायदा आंखौ कयनाय कग लारगानि बागै नांकुं माने कग जों खाना लायनाय चिनि रुफाय मानजाक फायजाक नागराय मतो मंगै चिनि एक्स एम बरम गोनां सार राजेश त्रिपुरानि खक्तिजों नांकुं माने कग खाना लायनाय आं कयनाय चिनि बरम गोनां एक्स एम सार राजेश त्रिपुरानो बिनि नांकुं माने कगनो शेयार खायानि बागै
sini borong ganang narang sini okra tini oila salni hati museng goi sengiranai bonang kabai ko yalo sin narang no khulum ka ini contribution birar tunggu ini jai butuo ini oboyos no ekdom active khaibo শুধু প্রোগ্রাম নি বাই সিমিয়া সমাজ নি যে কোনো সামং নি ত্রিপুরার নি শুধু ত্রিপুরা সমাজ নি বাই সিমিয়া যে জায়গা জাতিন বাই সামং খাইন দাংনাই কক সালি দাংনাই অন বাই ব অবয়সনা খুব অ্যাক্টিভ খাই হেমনি আং নুখা বনা সামং তামরবে নুখা অন বাই বরম গানাং চিনি নারাং ন হামবাই খুলুমকা অরফাই সপাইজাক বরম গানাং ani takuk kasam MP Reboti Tripura pai sokpaijak ani bukuk borom ganang juk sini o area ni MLA pai sokpaijak sini ro to takuk MDC rok Raimabili Gongganogor Koromsora Samono sini takuk Ebozir Tripura Orphai Sopaijak Joto Okra Chakra Tisibino Tui Dunlai Ang Jotani Salai Hambai Maya Falo Ini o area ni Jogobondo Pakhipara Nobdapara Durgapur Bodena Colony area Gonda to area Roisha Barini Borgruno that all program that success can bagay or sal bog no kam tamrin nukaro jeng traditional gairing no bopang sakar nok tangjak mai mi songnani jora suru khai jotono gam kre khai tik thak khai chare honani bagay tongnani emdai বাইরে বড় যখন ফাইনাই গ্যাস রক ফাইনাই বনো রিসিভ খাইনি জরা শুরু খাই কালচারাল টিম রং যত না ঠিক থাকে বক রিসিভ খাইকিয়া অন বাই সিনি ও এরিয়ানি যত তা খুকসং বুকুকসং যত না হামবাই ইয়াফলো যত না খাগাম ইয়াফলো বিশেষ জোর লাগলাক আনি সাকাং সিনি অকরব ককসাই থাকা Cultural program ni logio education tu yorokbo samung khai kai chini boy hamnai sir next generation ni boy hamnai mo je TCB arbo je kauma chini organization ok tongnai kauma community runi bobai joto bai mili ni society ni gam ni bai jodi samung tangkai Tin bayar bo joto ni bay benefit rong na khakayo ar chini oro phai sopai nai je chini kabangma community ni order korok bongno bang khagam ya phalo bongno bo kulum ka chini e je festival boisuni salo ba boisuni saungna tong mani jeng joto siu je thanayo election ong mani bagai or time only is a dugay on Kabusu festival or o program no success can by saying to Tini Simia Payas Jora Joto Subalai or Fine Salobo Sudu Tagla Simia Jezaga from Busu festival on night so also Joto Mili Subalai Jate success Kai Busu festival programs in Jate Kaimanate or Busu festival Tabujor the Chung Nukjak Mani Tripura community rock no Jotonake Gorzaka Bushu festival Bosor Waisha Kaitongo Bushu to Sudu Tripura Simia Aro Chini Kabama je community tonai Baba celebrate Kayo Tasha Chini Tako BSc Sermon Ani Tako
প্রেম সাধন ত্রিপুরা বব সাই থাকা দাইসিও যে দুতির কানে ফাইনালি মুসুক মানে হিনে এখন কানে সপাই লিয়া বব তিনি নারাংনি জরা যদি শুরু খাই দুতি কানে ফাইকে আমু ফাইকামুং আইফং বার কাইসে সামানি তেনা হিনে তেনা রগলাং কারমাंगलाक একাই খারাপ জরা দङ তাকো নিনি বাগै नो खाराब तेरा कारे program ro phai bando ini culture no promote khainen bagai ba next busu festival of nang jodi poila shuru khai khai onek boro follow khai noi asa khayo tabok TCB Tripura Subolai butu onek somoy khanao je Subolai butulai no tama tama chubakha কোনো জাসে সুবা মানে দগিয়াবলে মানে সামু খাই দংফং অনেক জায়গা বুতে হাইরো বাক্সা বাক্সা বরকনি খু খানাও বড় তৈব जों কিসা মাবাं सकलायनाय যে ফাইনাল সালো जों তামা সামু খাইকে অবধাই কগ্রক কায়াवनाय जोंनि बिसिंगो अबर ति जों आसकला मांखाय जों सालाय मांखाय सिन बाय जानाय culture program ni loge loge education ni bai ba samang tang nani chen joto mile ya pri sekai sini borgrong ni bai onek benefit rongnai para bising bising otong ko onek jaga je jaga sin borok ma poriaro school kreo jaga school tongphong himoi thangai school thangmaya bom bopa hukhayo porinani jora kori school admission rofung school thai sokmaya 4 kilometer 5 kilometer school lama kasal ba bising bising para bising bising master ro krei ar hostel hongkai joto borgno hostel ba jaga roi kabar khaimiya bo khai borgno bai ba जों bono जों phre disanan bai jodi joto mile जों yapri baksa khai ya baksa khai samang tamang khai je organization khamani जों Tripura butu je khamani bini purpose obrok bo fulfill ongnai hine ang asa khayo final sala जों obterong tuibo samu khayno asungno sanai pai sokpaine ro lam kasalne samane joto okra sakra takhuk bukhuk ani mafani soman jotonang busuk busuk program khanaf last obuni ulo gam kurungkhe nogo jate thai kasok tung arhinang asa khayani kok isi sa samne orno pairakha jotona hambai jotona khulumka barikhe hambai sarna bene nakung mani kok share khemani bagai जों paiflaya hambai maro phaidi जों joto baisa yafa khoroblayana chini e 24 state level busu festival 2026 tini e gonda toisa kuchugrung bede grung nong noklau oi tongo जों jotono khakhayo success songnai chini bari khayoi chini nogorai mutom rok jono phai chini ipandana masang ro phai ha obani bagai जों aro isa paiflaya jotono hambai mama yafaro फायदी जों ताबुक सिनि त्रिपुरा जातिनि कक राबाय बालाय बिसि बुरुम बुरुमनो जों बुसु फेस्टिवल हलाय जों बिसा वाइसा सुइ बालाय जे सुइमानि जों बनो फियोगि दगो बेकरां फियोगि दगो फायदी आं सिनि राइटर फोरमनि प्रेसिडेंट तै जेने टीसीबी बाय कारिजाक जेने राइटर फोरम ने अजामारगैबो कारिजाक फाइदिसों जेने बिसि बुरुम बुरुम जेने कग्राबाय जेने त्रिपुरा जातिनि जे सुइकुरुं रग सुइनाय कग्राबाय दं मैगजीन नि जों बेकरां फियोगि रजानाय तिनि जेने बरम गनक जातिफां तथा चेने त्रिपुरा दफानि अकरा बरम गनक नारायण सर वीरेंद्र त्रिपुरा तैचिनी एरोफाई सुपाइजाक चेने
যত নারওয়াই যতনো কাইসা কাইসা রানাय जों पहिला चिनि नारो चिनि चातिफां सार वीरेंद्र त्रिपुरानि यागबाय जों चिनि दं मैगाजिननि बेकरांनो फियगै रोजानाय फादिसों आं कयनाय चिनि दिनैनि बरम गोनां नारवाय अक्रा तथा जाति वीरेंद्र त्रिपुरानि यागतै चिनि दं मैगाजिन बेकरां फियगै रोनानि बागै तो आं चिनि जत नारवाय रंनोबो कयनाय चिनि सारनो लिरनानि बागै चिनि दं मैगाजिन बेकरां फियगथानि सारनो लगिरनानि बागै Siri Sitini Hukumu Mukumarugai, Tini 24th State Level Boishu Festival 2026, Tini Jara Tipra Sini, Tipra Tripura Dofarongni, Kaisa, Kop Tongtotok Panda, Sung Bisa Waisa, Tama Kali, Tama Denduk, Tama Naitong, Tama Fatong, Tama Anok, Sung Joto Miligay, Tinini Hai Tina Sung, Joto Kasal Kasal Nifai Sung Ira Mililayo, Sung Bisa Waisa Malayo, Omoha Chini. Siri Sitini Hukum Mukumar Ragay Bushu Zara Khali Zara Sini Tinini a program Nachung Waisa Waini Kiti Tini by 24th State Level Songsal Jahas Chini Jota Tripura Sobalai Butunia Adong Rogway Borg Saitong Mumbai Bariki Tongtotoki Tongtotong Bisingo Fadi Sang Tabok Chini Magazine Bekarang Fiogi Rezanai Dong Magazine Bekarang Fiogi Rezahas Chini त्रिपुरा दफानि दफा अकरा बरम गनां सार वीरेंद्रनि यागति फाइथिं जतो फान खै याफा खरबलायाना वाइसा जे बासकां आसुक थांनाय चिनि ऑडियंस रंनो कयनाय चिनि बुइसु फेस्टिवल न आरोबो तंथतो सक्सेस खायनानि बागै चिनि कासाल कासालनि फाय मानजा फैजाक चिनि त्रिपुरा दफा जतो फाइनि रंनो कयनाय आरो जों फान खै याफा खरबलायै दिनैनि ए मैगाजिन बेकरां फियगिर मानिनो जों सक्सेस खायनानि बागै Oboni loge जों आरो कायसे चिनि TCB नि बेदेक त्रिपुरा राइटर फोराम रगबाय लजिजाक बनि जे चिंखिरि मैगाजिन अबनबो जों चिनि नारवाय रंनि यागै याफाय रोनाय फाइदिसों सिरि दं मैगाजिन नि बेकरां फियग मानि लगे जों थाबक आरो चिनि त्रिपुरा राइटर फोराम रगबाय लजिजाक चिनि गग्राबाय गगबालाय चिनि चुंखिरि बनो जों चिनि नारवाय रंनि यागो याफाय रोनाय आं चिनि बुखुक जोग्रनो कयनाय चिनि जतो नारवाय रंनो गांसा गांसा के चिनि चंखिरि गग्राबाय बालायनो बागिरनि बागै
ang koinai hai koinai sini Tripura dofani dofa agara totha borom ganang chatifang tinini e 24 state level busu festival ni sarne yakrai sini chungkri no bekarang fiogiri ni bagai to joto narwai rong no koinai ang aro isa sini sarno logiri nani bagi jorano tongtotok jorano logiri mani bising tei sini e chungkri ni bekarang fiogiri ni bagai Padiseng aro isa yafa kharab lainai chini Tripura Writer Forum rong ni boni Saitok Mumbai Kograbai balai chungkiri je bini bekarang fiog jaga chini Tripura dofa kara borom gana naran ni yakti Padiseng jato yafa kharab lainai chini chungkiri bekarang fiog rejamani jorana barike hambai On behalf of Techno India University, Tripura's gift. Sinero Faisal Pajak, Techno India University Tripura, Bogni Toroboy Chini Narway don't know Bog, Hai Boni Poko say Narway don't know, Kasa give for a night. Obani Bagay ang Chini Bukuzugro no Koidai, Chini Techno India University Tripura Nagay, J. Sono Gabriel Mani Sambana Naraway don't know Reni Bagay. Joto Narway don't know Kasha Renai Boni Dosta gave to be Rufajak. So Techno India University Tripura, Bog Tinini a 24th state level Bushu Festival of Haye, Chini Narway don't know Kasha Borom Reni Bagi Bog song if I have open Bagay, Chini Buku Rono Koine, Chini Daisutong Joto Narway don't know Kasha Boni J. Yafar mungno boni ongoiseng yafarani bagai. Padicing joto yafa korop nai cine ake yafa mung pandangan seng aro sukses kainani bagai aro naito ke tidulani bagai cine Tripura dofa bai loaji jak tini 24th state level Bushu Festival 2026 gonda tuisha kuchuk rung bedek rung nok noklawo tini bari ke naito ke solei tongo tei cine Seng sai mano sudu cini Tripura suni mamang paya ijaga cini fatar hasteni Tripura suni rabu cini irini TCB ni loaji mumbai isu seke naitotok joragana manjuani bagai bogbo cini rabu faisok pajak seng sai mano tini oha cini tongtok mani din seng kisisa jora manyani bagai hoito cini tini ni Bushu Festival 12-13 tariko ongani tongmani seng bena tabu 20-21 April makai feha. So, tarpuri bacang cene TCB Central Committee aro Gonda Tuisha Divisional Committee ne loaji jak te cini joto sara Tripura dofarung ni joto cubai tini ni I pandana naithothok hai tisani bagai joto cini Tripura dofani
musui kereng masa kereng tang kereng joto phai sokpaijak जों tinini ipandana naithothok hai tisani bagai sini jara phai sokpaijak audience ranobo जों koidai nokbo sini program payasek jara nai thandi sini tinini program naro naithothok ke success khayani bagai ang jotono haido khainai Faidi gai ang tabuk koinai siniro fai manjak phaijak tinini e tongthothok buishu festival 2006 sini irini 44 nong raimabilini boromganang MLA boromganang jek MLA Madam Nandita Riangnang koinai bini nangkukmani kok sini tini e buishu festival o share khayani bagai Jotonono sanja kaham belai kai tongthoka tini Gonda Tuisa subdivision je Tripura Chubalai Butu by organized Klaizak je Buisu Festival o Buisu Festival fai manjak fainai tinini chati sogoi chengsai nai o pandani okra plus tini Chubalai Butubni narang Birendo Tripurano Kulumate Hambaya Faro te Hambaya Faro tini chini oro fai manjak faijak chini former MP Rebhuti Mohan Tripura bonobo hambai janogo te hambai rifiro tini chini Chubalai Butibni ongai Tripura Somas ni bagai buruini bisingo kaisa actively samung tangnai Rani Tripurano hambaya faro te hambaya faro tinini newly tinio borok je ketal MDC chini oro borok thangnai 17 tarik ni pore omono poila angkhana borok je kepal gam je chini subdivision no je nog ni Chubalai Buthubni darate Bushu Festival ni darate 5 জন MDC ketal tini sengmang khachini subdivision no je borok phaimani ang kaisa kaisa bomong sana thanglia ingkete hambaya faro tini all the dignitaries je daiso tongnai borok no hambaya faro te hambaya faro chini pumang song je সমাজ ni okra chakra tini hachal ni phai sok painai joto takhokte bukuk song te hambaya foro tini bishes khai tini chini oroni former EM Rajesh Tripuranobo te tini ni je Chubalai Buthubni joto organizing student ni hoite te chini oroni centrally GS Toroni Sen joto je Bushu Festival organize khane nono belai ke hambai norok no tini obono sanai je thangnai chini o Gonda Tuisa subdivision no 11 12 13 tarik ni bisingo norok ni Bushu Festival ongna tongmani kintu ba chini TTADC ni election ni bagai a dino khlaimalia kintu angkha klayo takhokte bukuk song chini o 44 nong raimabili
ni bisingo tini gonda tuisa ni subdivision ni bisingo tini oje gonda tuisa 12 class 12 school ground বিভিন্ন ভাবে তিনিও চিনি সাবডিভিশন প্রোগ্রাম খাঙ্কে ও নখলা ও থুংখলা ও নো সব সময় প্রোগ্রাম খাই যাগো আংখা খাইও যে নরক যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন সাবডিভিশনই ফাইনাই নরক যে চিনি সাবডিভিশনও ফাইয়ে নরক হামা খাই ও যে বৈশু ফেস্টিভেল ন এনজয় খাইমানে হেনে আংখা খাইও তামখে তাকুকতাই বুকুকসং নরক নুগুই মাখানা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যও जों চিনি ও যে তৃতীয় এডিসি জেনারেল ইলেকশন नि बागै বিভিন্ন জায়গাও বিভিন্ন ভাবে তিনি সন্ত্রাস কিন্তু নরক মুতনাদি নরক নাইদি নরক ওয়ানসুগুই নাইদি থাংনাই তৃতীয় এডিসি ইলেকশন ডিক্লেয়ার রংমানি পরে তাকসুক জোড়া চিনি রাইমাবিলি দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি তৃতীয় এডিসি नि বিশিঙ্গ ও দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি ono जों मंसा कायसाबे कायजे जों खेगला यावै मंसा प्रॉब्लम यावै चिनि जे एडिसि जों सक्सेस खालामंखा ओ जे सक्सेस माने ताखुकते बुखुक सं नरक नरक बरक जतनि हामजाक माबाय नरक बरक जतनि थानसाबाय ओ जे सक्सेस जों मानो हायनि मांगे ताखुकते बुखुक सं যারা তিনিও হাচালনি যারা ফাইনাই রংনো আং অমনক কসানাই চিনি থানসাসে চিনি ফান তিনি নরক সারে ত্রিপুরানি তিনি অর ফাইমানো নরক যে অমন ওয়ানসুক থাই যে চুবালাই বুথুব চিনি সমাজনি চিনি কালচার কানমুং চুনমুং চামুং নুমুং যে ত্রিপুরা সমাজনি বাগে যে চুবালাই বুথুব প্রত্যেক বছর ন যে অর্গানাইজ খাই তঙ্গু তাবুক বাই তিনি বাই ইনকাই 24 ও 24 বুইসু ফেস্টিভ্যাল হবো নরং ন অমন কসার মং তংনাই তাকুকতে বুকুক সং যে চিনি ত্রিপুরা হিনি যে সুইনাই বসং বো जों वानसुक थाय चिनि समाज चिनि कालचार न तिसाना हिंकाय आं नों हियावै जों सेमा हिन्नाय हायनि मागे ताकुकसं दिनै बेलाय के खातंग थाकजक तुमाइंके आं फर्स्ट टाइम बुसु फेस्टिवल आं जॉइन खालायका ओ 24 टाइम उमानि जरा दिनिओ जे चिनि बुसु फेस्टिवल आनो दिनै नि बिसिंको जे सेंट्रल नि जीएस नसाव मैडम दिस द फर्स्ट टाइम जों थाउजेंड्स बरक बाय जों खेरेंबा देंखमु खेरांबाय मोसामुं मोसानाय आफ्रोनि सिमि आं नायना सुंजाक जे अन्य जाति देबरमानि बिसिंगो आसामिस नि बिसिंगो बरो गोबांमा जातिनि बिसिंगो 500 1000 15,000 हाइके जे निजेनि कालचार न पार्टिसिपेट खालामनानै नुखा सोशल मीडिया थ्रुते किन्तु तिनिओ बायथां जे चिनि सब डिविजन आं नगमानै बेलायके खातंग थाकजायनि बागै चुबालाय बुथुबनि बागै ते जारा तिनि थाउजेंड्स ऑफ जे पार्टिसिपेट खालामनाय बर'नि बागै वन बिग क्लैप कायसा रिलायनाय ताकुकते बुकुक सं बिग क्लैप कायसा रिलायनाय हायनि बागै যারা তিনি পার্টিসিপেট খাইনাই চিরাইরং বরক শুধু অর সাব ডিভিশন নিয়া বিভিন্ন সাব ডিভিশন নি বরক সাতুং খিরেং গব বরক কষ্ট খায়ে যে চিনি কালচার ন তাবুক जों प्रमु कायसाबे कायसा आं साइसिंया नों साइसिंया जों जत जे कक बरक कक सानाय त्रिपुरासा दफा हनजांनाय रं
চিনি বিভিন্ন জাতি जों सिलायो 19 दफानि बिसिंगो ताबुक तो 20 दफा तंगो हाइपनो जे चिनी कल्चर जे चिनी सांस्कृतिक अमनो जों माति सानाय ताखोक्ते बुकुक सं हाइने बांगे आं बिसि कक लग रिग्लाग तामके हरंखा बरक गोबां मा हाजाल हाजालनि फायनाय दं तिनियो कालचारेल प्रग्राम नायना हिनिसे फायो किन्तु तिनि अरो जों कपाल गाम तिनि पुइला कताल कताल MDC strok no mawi borni kok khana जों chance maka henge te abani bage kok log rigla ang nor no omono sanai message rinai tiniyo जों তিনি 20 তারিখ তে 21 তারিখ খানা ও দুই দিনও যত হাচাল গানা ফাইনাই যত বুইসু ফেস্টিভাল যারা এনজয় খাইনা ফাইনাই তাকতে বুকুক সংনো যে নরক কাহাম খায় যে চিনি সাব ডিভিশন এনজয় খাই থাকতে নাং নর রিকোয়েস্ট খাইयो তাইবো আং নর ন কাইসা অনুরোধ খাইনাই যে ওর যে অর্গানাইজ খাইনাইনি যে volunteers যে organize খাইনাই যে রগ্ন যাতে ও দুই দিন जों বিভিন্ন প্রবলেম যদি তংখাংখায় সমস্যার যদি অংখাংখায় চারিদিকে তেব প্রশাসন দিগেব কোনো রকম যদি হেল্প নাংখাংখায় রেডি তঙ্গো যে চিনি সাব ডিভিশন जों কোনো রকম जों অশান্তি খাইনা নাইগ্লা হাইনি বাকি শান্তি ভাবে যারা অর্গানাইজ খাইনাই দং নব আং সাও নরনি ভলান্টিয়ার্স ন তেকিসা নরক টাইট খেনাই দি যতটুকু সম্ভব প্রশাসন থেকে দাঙ্গংকে এদি দঙ্গো কক সাইনা আনি কক পারিস নাই যত ন তেইসা হ্যাপি বইসু ফেস্টিভ্যাল বেলায় বেলায় না হামবাই খুলমকা হামবাই Barike hambai maya faro madam no tini sini state level busu festival of haye bini nangku mani ko chair khemani bagai aboisa kha hambai yafar phadi jeng sini narwairong ni kokbo khana ha si kachar jeng kisisa kayai sini siri siti ni hukumo mukumor goi jeng busu jara khali jara jeng je kherbai masamung sini tripura chubalai buthu central committee bai loajijak jeng bani kherbai masamung no kisa nailegana oboni yagulo haina hai jeng sini borom ganang narwaironi kokno khana na koinai sini kherbai masanai bodol no noni joto timno tuye dakti dakti khayai noni masamung no phunugani bagai
Bye bye day, bye bye day, bye bye day. Goriani sarai ro, dine dine salkata, dine dine busuk sal, nokoi nokoi berayo, Goria masanai, Bosampoti ni sakago, Talbai sano ruzurui, Goriano yagotuyui, Yati disagui masa. Goriani jarai ro, kucuk mandar doksaro, maini yawan doksagui, belai belai masadi, maisha awan tasadi, raku kata gogono, kasi kiri taongi, kasi kiri yongkalai, Goriano bulundi, Goriano bulundi. Maya sati basaro, maini yawan doksagui, belai belai masadi, maisha awan tasadi, raku kata gogono, kasi kiri taongi, kasi kiri yongkalai, Goriano bulundi, Goriano bulundi. Hai, 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 hai.
kereng sabai kereng tanoi mereng kereng gore masa nai sarok sarok nai makan se mereng kereng Bolong nilai to kaza para nilai ruaja komba kunci roya doi tema roya jahai rok kami awan kaza doi belai belai masade maisha awan kaza di aku rakang ngomyono lasi kiri taongi lasi kiri yang kalai goriano kulombi goriano kulombi bang mawak sa jirok doi tomatok sa jirok doi baksa baksa jirok di baksa baksa masade goriani jarai rok Kurcuk mandar tok sarok, mai mi awan tok sagoi, bele bele masadi, maisha awan kasadi, aku raka gongono, kaci kiri naondi, kaci kiri yang kalai goriano kulumbi, goriano kulumbi. Tayo, Korea masandai, cerok cerok lai, hawane khalai kiyo. Nasumu kesok gen, dorme kesok gen, Korea masandai, cerok cerok lai, kalam maya koi he. Tano rozon go ben, Korea masandai, cerok cerok lai, bukun se per per.
lai goria no pulunde Barikhe hambai sini kerebai masanai bodol no. Fari sung boni bagai fari kaisa yapak khorop layano tahin. Hambai joto takhok bukhok rong no sini tinini 24th state level Buchu festival no masang rani bagai sini rung nong noklau keplung faijak joto jagani sini Tripura suinai na karibo kabangma dofani buruk bai rupai sukpayana joto sini TCB Central Committee এবং Sub Divisional Committee গন্ডাতি সানি অঙ্গই যতন খাগামি আফারো Wapang bopang nale sung tanai khaila hopa hapa nale sung wangai tisani pande bayar Somoi phailang ti khailang ni pande mayara Ei hungni mai cha lai na sang yak se yagaran ha se Sarai khailang ơi phải để bayar sini hapa nale sang kai te sang ơi phải để lakhe bayar tangai sanai rak Samai suk pande bayaro hungni toksa tong meleng no yak se yagaran sang rokhoi honani pande bayaro ke bayaro yang haulno lekhe kai phai bai batho to se nelo sang yak se yagaran se rokhoi honani pande lakhe rak
de bayarok nakai ta khung toina se horai basa de hungni mai tang komana rangai thomai se horla yane sang tang biti masamung tabuk hukpa hakpa tangmani jora obono rogino oboni bes khaine ira samung chene central committee TCB central committee be loaji jak chene basi mohan sar ni tuidul mumbai phari jeng tinini masamung no sung nai tongo chene tripura rong ni je culture o culture na rogoi je masamung jeng bono nai tongo I item ni bumungka Kumar Sak ni no. So ang sini TCB Central Committee ni sini Cultural Committee ni President Sar Basi Mohon Sar nang haida khalai nai place nini I jorana I masamung je item tong mani na bona khanap manjo hala ar kisa naithor na hine khakao faidi ching kisa kok khana lage na sini naroi rok kabangma tongkho sung boni kok bu khana lage nai so iuni aro je ordek part tong nai sung bona khana manjo hala ar kisa hamna hine ang khasongo Now, I would humbly request our Honorable ex-MP Chief Guest, Sir Reboti Tipra, to give a thoughtful speech. faidi ang tabo koi nai hal
तो फायदि आं ताबुक कगलानि बागै कग नारगानि बागै आं हायदो खायनाय सिनि बरम गनां एक्स एमपी सुदो एक्स एमपी मामांया बसिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुना हामजागै अर्थात सिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुनिबो सालसाबो जीएस दंमानि तो जों एक्स जीएस निबो बनो सिनि मुंग्रनाय सिनि बरम गनां रेबुटि सारनो कग नारगानि बागै कयनाय সব সব ত্রিপুরা তং কিসে একটি সেলাই ত্রিপুরা সব সবাই একটি সেলাই যত ত্রিপুরা দে অন্য না দফাবো তংলে না যত না হামবাই চুবলাই বুথুনি ওয়ানসক মুম্বাই চুবলাই বুথুনি উদ্যোগ ভাই যিনি 24তম বৈশু উৎসব অবৈশু উৎসব যিনি সবানি সভা অকরাঙ্গই যিনি সমাজनि বাগै সামুং তাंनाय যিনি বুড়ি রংন নেতৃত্ব রনায় আনি আমানি সমান যিনি রানী ত্রিপুরা মহোদয়া যিনি সমাজनि নারায়ণ বরম গনাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা যিনি সমাজनि আরো ডেপুটি নারায়ণ রক সমাজनि আরো অন্যান্য উমাং রক সমাজनि যারা ওয়াজারক সমাজनि আরো যারা অকরা চাকরা এবং অবশ্যই চিনি আরো অন্যান্য সমাজनि যারা মলস মগ চাকমা রিয়াং আরো বিভিন্ন সম্প্রদায়নি যারা চিনি আরো মানজাক ফাইজাক এবং চিনি জনপ্রতিনিধি যারা যারা এমএলএ এবং এমডিসি চিনি অন্যান্য যারা ইরো নগরাই মানজাগি থাকা যতন আং আনি বাখাকতৈ এবং নরংনি যত্তনি বাখাকতৈ বৈশুকনি খা গাম এবং অকরারংনো খুলুমুইয়া ফারু চুবলাই বুথুনি নাইমুং চুবলাই বুথু ব্রাকে সামুংতাং চিনি র কোনো রাজনীতিক রই নন পলিটিক্যাল চিনি মুটু নন রিলিজিয়াস কোনো রাজনীতি বাই जों समाजनि बागै सामुं तांथानि कोनो राजनीति बाय जों रोंगिया एवं कोनो धर्म चिनि देय क्रय समाजनि सामुं खायनानि अंखा चिनि मेन उद्देश्य जों तिनि अरनुंखा विभिन्न राजनैतिक दलनि चिनि जारा काताल एमडिसि अंखा चिनि एमएलए उंथो अन्यान्य जारा फाइ थाका যত কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলনি এবং 24তম বৈশু উৎসব অমনে আগে বসং বৈশক খাইও কিন্তু সরকার বাই স্বীকৃতি রোজাক মানি 24 বছর রময় চিনিও ম অঙ্গিতঙ্গ এবং আং যদি ভুল খাইয়ে হাঙ্কাই 4 বছর আগে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রার রংমানি পরে চিনি বৈশু উৎসব আরো কিসা জাক জমক খাইয়ে जों তাবক সেলিব্রেশন খাইমানো आं যত ইরো যারা তংনাই নরংন आं কাইসা হাইদো খাইনাই ইয়াফা খরমনানি বাগৈ সবনি বাগৈ হিংকাই 1000 আর্টিস্ট রক যারা মাসা পয়লা গবরংনি বাগৈ ইয়াফা খরমনা বাগৈ आं অনুরোধ খাই ইয়াফা খরমনানি সঙ্গে ফান নাংসিনি কোনো কিছু সঙ্গে চান্দা বিয়া আর ইয়াফা সিমিজে খরব দিন আরো কিসা বেশিকে ইয়াফা দি 1000 আর্টিস্ট কলেজ স্কুল পড়ি নাইছি বুড়ি এবং চেলা রক যারা আখুক বুখুক 1000 মিলিয় ইউরো খেরাবাই মোসাবুং जोंनो फुनुका এবং অবনি চিনি যে মাস্টার মাইন্ড হিনাই आं যে বড় অবনো তুই ওয়ানসক নাই চিনি দা বাসি মোহন কালচারাল সেক্রেটারি তংমানি তাবুকবো তা পোস্ট आं সিজগলিয়া ताबुबो कल्चरल सेक्रेटारि आं बिनि बागैबो सानाय जोरदार किसा याफा खरमना बागै जों এই যে চিনি সমাজ চিনি ত্রিপুরা সমাজ
অনেকে বিভিন্ন রাজাमुं मुसुमुं एलबाम जों नुगा जों बाखाबायो চিনিবতো তঙ্গ কিন্তু जों বরংনি বসাগো তিসাই রমায়া কিন্তু এবারে আং প্রাউডলি সামানো যে দিন থেকে চিনি চড়াই রক খাম তামানি দাম বাই দাম তারপরে খাম তামানি দাম বাই দাম মালাই লাংখা গাম বাই গাম আং যখন বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াও जों नुंगो শুধু ত্রিপুরা রোগিয়া রিয়াং দেববর্মা ইভেন ওয়ানজুই কাইলাই বাড়ি রোগ তাবক খাম তামানি দাম বাই দাম মালাই লাংখালে গাম বা গাম এরপরে তো রাসমুং আংবো মানসু গিয়া অর্থাৎ অমন প্রমাণ খাইও যে ত্রিপুরা সমাজ চিনিব কালচার তঙ্গ এবং এই যে হুকুমু এত রিচ এত উন্নত जों জাস্ট অবন কিসা বরংনি সাকাঙ্গ তিসাই রমনা নাগনাই ওর একটু আগে কাইসা রাসামি এই ইয়ে নহিমলে রাসাম ওর যে চিনি বুড়ি বসারক রাসাময়া থিরগে মশালাইখা এরপরে অবনে আগে আরো খেরেবাই চিনি 22টা তাল তঙ্গু একটা তাল দুইটা তালিয়া 22টা তাল 22টা তালনি বিসিঙ্গ কাইসা তালছে চিনি ও যে চিনি বিশেষ করে ব্রু সম্প্রদায়ের যেটা দাইলো কলমানি যেটা অব কাইসা আইটেম 22টা তাল তুঙ্গু চিনি অব চিনি দা বাসি তিনি প্রায় 10-12টা আইটেম ফুরুংনানি চেষ্টা খাই তুঙ্গু जों সময়नि অভাবে বনো 2-3টা আইটেমনি পরে जों বন্ধ মাখাইকা जों নাইও চিনি ত্রিপুরা সমাজনি যে এই যে রাসমুং মুসুমুং কানমুং চুমুং जों কয়েক মাস আগে দিল্লিও কাইসা প্রোগ্রামও চিনি ইরক অকরা তঙ্গ চিনি নয়রানি এবং আরো যখন আর্টিস্ট রক চিনি তায়েল ব্রক যখন দিল্লিও থানায় হিনি খানাকা जों যত বচাই যখন চুবালাইখা চিনি অক যে মাসামুং মুসুমুং তাবক দিল্লি নিবরক বয় এতখাই হামজাকা বিভিন্ন জায়গা जों নুংখা তো কাজে চিনি অবাহাই অনেক আরো তঙ্গু অবনো जों আগামী দিনও ফাইনাই সালো আরো বেশি বরংনি সাকা তিসাই রমনা নাগনাই আস্তে আস্তে जों চিনি কক চিনি রাসামুং চিনি মাসামুং চিনি কানমুং যত যেসুক जों বরংনি সাকা তিসাই রমনাই ওসুক জাতি হিসাবে ত্রিপুরার পরিচয় মানায় অর जों চিনি সমাজনি বাগে যারা সামুং তাঙ্গি থাকা অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা খুশি কৃষ্ণ ত্রিপুরা ইভেন চিনি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা রতনমণি ত্রিপুরা অবাহাই কবাংবা চিনি যারা থৈ থাঙ্কা বরং নব जों অর ডিসপ্লে খাইকা বরংনি ফটো তানানি जों খাইনা নাখা जों ইতিহাস লাই মানি লাই থানাইনো লাই বুমানো जों যদি সিয়া চিনি যে জেনারেশন তাবুকনি এবং ইন ফিউচারও যে নেক্সট জেনারেশন তাবুক যে বক জেনারেশন जों যদি চিনি লাইজাক বাই লাই থানাই লাই বুমা বাই পরিচয় খাইরুমাইয়া এবং চিনি যে কালচার চিনি যে সোশ্যাল ভ্যালুস চিনি সমাজনি যে গাম গাম অনেক চিনি সামাজিক রীতিনীতি কগলাম তঙ্গ অবনো जों যদি রক্ষা খাইমিয়া হিংকে जों চিনি সমাজ বাইনাই অবনি বাগিনো ত্রিপুরা চুবালাই পুথু जों চেষ্টা খাই তঙ্গ যে जों কোনো রাজনীতিহীনিয়া কোনো ধর্মহীনিয়া जों যে কোনো সরকারনি আরো जों थांगै डिमान्ड खाइनाय जे चिनी अ कालचार न किसा डेभलप खाइना बागै चुबा चुरुदि अबनि बागैनो जों नुंखा ताबुंनि जे सरकार फाइबानि परे যখন চিনি নারা নিরজে তংনাই ডেপুটি নারায়ণ রক আরো সমাজনি সরকারনি অরজ যখন থাঙ্কা जों বুইসু উৎসব ন এর আগে শুধু বিজু সিমি মেনশন খাইজাক তঙ্গু বিজু এরপরে বুইসুক কিন্তু কই অবনো जों বুইসু উৎসব নব বিজুনি একই দিনও যেহেতু হারি বুইসুক বিশিকাতাল जों পালন খাইও রাজ্য সরকার ন जों অনুরোধ খাইকা এবং রাজ্য সরকার গসিমানি পরে 4 বছর আগে ত্রিপুরা সরকার চিনি বুইসু উৎসব ন তাবক সরকারি ক্যালেন্ডারও ওয়াইসাবাইনো রেজিস্টার খাইও তাবক খাই সরকারি আর্থিক সাহায্য মান্নানি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চুয়াচু মান্নানি ক্ষেত্রে তাবক কোনো অসুবিধা করি
आं नोंनो सानाय भलान्टियार्स एवं अर्गानाइजिंग जरा कमिटी दंनाय खाना चिनी गवर्नर फाइनाय नारान ठीक दंब्लेना खाना किन्तु चिनी राज्यपाल फाइनाय ताकुग्रक राज्यपालनि संगे विधानसभानि स्पीकार फाइनाय आरो अकारारक फाइनाय आं अनुरोध खाइनाय चिनी जे 1000 आर्टिस्ट जरा इरम पारफर्म खाइनाय खाना जदि अरो बग मासा पुगो जों এই যে চিনি মাতनो जों किसा नायथक मेनेजमेंट माखायनाय विशेष खालाय जों मातनि एकदम कुना कुना जों बुसालायनाय कसार मानजि न पूरा जों परिष्कार तुननाय ओपेन तुननाय जाते मंच तुननाय तलागो जरा चिनी समाजनि अकरा साकरा तुननाय एवं जत नायनानै चिनी सुबिदा नातै आं शुधु अनुरोध खायनाय चिनी मीडिया जरा तुननाय प्रेस ब्रक ब्रकनि बक्स तुंगै ब्रक अबनो कभारेज खायनाय उसुकाय चिनी जे 1000 आर्टिस्ट रक जे मुसामानी अब मीडियानि बिसिंतै चिनी जरा नगो आचक तंनाय अथवा बाइरे जरा तंनाय दिल्ली मुंबई बांग्लादेश चिनी अन्यान्य जायगा जरा तंनाय बरक अबनो नुंगनानि सुजुग मोननाय सेफ मोननाय चिनी चाराय रक जरा लाइव खेनाय बरक सारा विश्वनि बरक नुंगनानि सुबिदा मोननाय तो अबनि बागै जों चिनी जे 1000 आर्टिस्ट जरा खेराबाय मोसानाय बरक न जों खानाब एकदम बरक न गाम खे जों फुंनानै जों व्यवस्था माखायनाय आं चिनी जनरल सेक्रेटारि न अनुरोध खायनाय जुबलाय बुथुनि सभापति न अनुरोध खायनाय खाना जों भलान्टियार्स न तियै अ व्यवस्था खायनानै आर गवर्नर राज्यपालनि कतगुली प्रोटोकल दंगो जों गवर्नर जखन मंच आचकनाय जों केयो अ बुसेगांतै इयां वाइसा जों थांगिया एवं जेखाने जों बुसानाय एटलिस्ट 1 आवर बागै 1 घंटानि बागै जों डिसिप्लिन फोरोंनाय एवं जों अरो जे ऋषा रमानी থেকে শুরু খায় राज्यपाल एवं बिनि लगे जारा फाइनाय बरंनो जों जा किशोरी अब एमन भाबे जों नायथक खायरनाय जाते चिनी इंद्रसेना रेड्डी राज्यपाल ब जाते तेलेंगाना थांमानि परे ब जाते तेलेंगानानि बरंनो उलो सानानि बाददं नान्तै जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा समाजनि बुइसु फेस्टिवल आं मानजाकमानि अबहाय एकटा नायथक एकटा शृंखला डिसिप्लिन एमन नायथक जे असमाज থেকে सोलोंनानै अनेक কিছু दङ अबनि बागै आं अनुरोध खायनाय जे खाना जों बिशेषकै जों जारा भलान्टियार्स दंनाय अन्यान्य जों जारा जुबलाय बुथुनि नेतृत्व जों अ जिनिस खेल मातनाय जों सरकार इरो अनेक मंत्री रक जों रिंमानि किन्तु नानान कारणे बरक फाइमालिया तो जोंनो खबर रुखा चिनी आरो अनेक नेतृत्व फाइनान तंमानि सीओ जे नक जत सीओ इलेक्शन पाइद्रब अनेके विभिन्न काजे व्यस्त अंखा फाइमालिया किन्तु जारा फाइका एमबो चिनी बागै अनेक से जों मानखा फाइनाय खानाब राज्यपाल फाइनाय तो खानाबो चिनी कबांबा चिनी कल्चाराल जरा ग्रुप दंनाय बरक पारफर्म खायनाय आं बिसि कग लारु गया जे जों आगामी दिनो जों नायो चिनी समाजनि जे कास्टमारि ल सामाजिक रीतिनीति जेटा आंबो 7 बोसोर जनरल सेक्रेटारि आं सामुं तांफुगो आंनि जेबो इनभल्व दंगै सामुं तांजाक एकटो आगे नारायण साहेब जोंनो आनो साका विशेष खलाय जे ल सेक्रेटारि नो त्रिपुरा राज्यनि ल सेक्रेटारि नो आरो वैसा अबनो किसा रिव्यू खायनानि बागै मुख्यमंत्री आबार चिनी कास्टमारि ल न रोजाक अवश्य जों बुइसु पाइमानि लगे अबनि परे जों एकटा समय जों नारायण आरो अन्यान्य नेतृत्व जों मुख्यमंत्री बाय कक्सानाय एवं तबक एडीसी हापां कताल खाजांमानि परे बरक बायबो कक्सानाय जाते चिनी जे कास्टमारि ल चालुंनानि तै जों सियो जे भारतनि संविधान अबनो मानियै जों चिनी कास्टमारि ल न जों कार्यगरि खायना नांनाय अब अनेक माने किसा कठिन मेटार ताबक जतन साइ बुझायनानि समय करे आं एकटा न सानाय जे जों जारा इरो फाइनाय जों खेल मातनाय जे एनजय खायमानि साथे साथे एंटारटेनमेंटनि साथे साथे जाते चिनी बिसिंगो केओ नेशा टेशा खायै अ जागानि जे शांति परिवेश अबनो केओ नष्ट खायातै आं अनुरोध खायनाय जों खानाब राज्यपाल फाइमानि आगे न खानाब हयतो बा एसपी फाइनाय डीएम फाइनाय प्रोटोकलनि कारणे
जों SDM बाय कन्ट्याक्ट दंगो पूरा प्रशासन सचेतन दंगो कुनु किरि जानाय गरै शांति रक्षा खायना नांनाय जों जत मिले नरक जों न चुबाचु रखा इंगे चिनि 2 दिननि बुइसु फेस्टिवल जों गाहाम खायनाय आं अनुरोध खायनाय जे जत सहयोगिता खायना बागै आं आरो बेसि कगलारुया अनेक हरंखा ककियो खानानै मुसुंगिया जों आरो मुसुमुं नायलेनाय चिनि नारायण कक्सानाय चिनि तिनिनि सभापति कक्सानाय इया जों साइनो जतन आरो इसा आं आनि अग्रानो खुलुमरुगै जतन हामबायरुगै आनि कगरना माथाका जतन हामबाय बारिखे खाखासांहा सारनो बिनि नाकुकमानि कगलारगमानि बिसिंथै जों बुजिनानै नाङो खानाबनि जे प्रग्रामनि बागैबो जे साख्लायमानि फारि जों बिनि बागै वैसा फानखै याफा खरबलायदै हामबाय Now, I would humbly request our Honorable Naran Sir to give a thoughtful speech. फारि आं थाबो कगलारगानि बागै कइनाय सिनि त्रिपुरा दफानि दफा अकरा एखेबा नारान सिनि बरम गोनां सार बिरेन्द्र त्रिपुरानि खुक्तिजों कग खानालायनि बुइसुनि जतन खुलुमखा माराव फाराव तकुराव बुकुराव अकरा चाकरा चराइराव जतन बुइसुनि खाबाय खुबाय नौनो हामजामा याफाराव एवं अकरावनो खुलुम आं जेतु हर 10टा बाजने नाय दङ बेसि कक सागलाक नांमानि कक एवं खानानि प्रग्रामनि कक जा आं सायखनानै बुइसु बायफ्रो बिसि बुचुक बिसि पाई बिसि बुचुको 2 दिन एरपरे बिसि कटालनी 1 दिन मिलावै चिनी बुसु अनुष्ठान माने बुसु ताई बिसि कटाल बो चिनी महाराजा जोजारुफा 590 ख्रीष्टाब्द चिनी बुसु न स्थापन खायका बा बनो तिसाय कलां थांका 184 राजा जों बनो खायफायो तागबो ओ बुसु तिप्रा बसंनि बर रक खायो अंगाय ओ बुसु बो चिनी महाराजा जोजारफा खायमानि परे जों तागबो बुसु खायो बिनि अर्थ सुदु जों त्रिपुरा राव मुसिं खाया आसामनि बर बिहु इन खायो निनि बर राव बैसागु खायो तामिलनाडुनि बर पटान्दु इन खायो आन्ध्र प्रदेशनि बर राव उगारि इन खायो पान्जाबी राव बैसाखी खायो तार उड़ीसा राव खायो महासंक्रांति हिनै एवं तिनी बादेबो त्रिपुरा जो तंनाय चाकमाराव बिजु खायो मगरक सांग्राय हिनै खायो बिनि बादे थाईलैंड खायो संक्रांत नै बार्मिसराव खायो थांगिया नै लाओस खायो पिमा हिनै एवं श्रीलंका खायो अवरुद्ध हिनै बो समय खाय 13, 14, 15 माने जोंबाय बाक्सा बेरावबो खालायो अतएब ई बिसु ओंखारि चिनि सिनिमु ई बिसु चिनि रसामु ई बिसु चिनि मसामु ई बिसु चिनि कृष्टि संस्कृति दांगायफा दांगायमानि जे खायक्लां मानि बनो जों मा खालायो बिसु दिनो मालायो अतएब ई बिसु नि बसिंतै जों चिनी जाति दफा जों जे त्रिपुरा ट्राइब कम्युनिटी हिंजागो बिनि सिनि जागो जों जुदि ए बिसुनो मानिया हंखाय चिनी गरिया मतायनो मानिया हंखाय जों त्रिपुरा साय इ सिनि जागलाक जों कमाय थांनाय बो ओंखारि चिनी त्रिपुरा बसंनि सिनिमुं आरुङै मानाव फाराव तकुराव बुकुराव चिनी जातिनो त्रिपुरा आइडेंटिटी नो रमलारनाखाय चिनी इ बुसु चिनी कथाराव चिनी माइलुमा खुलुमा तैबुंमा केर खारसी खुआसुमानी कथाराव बनो चुमलाई मा सनाय बो चिनी रीति नीति बो चिनी कास्टम एंड रिचुअल माने बो चिनी बंशपरानि तुमुं चामुं सिनिमुं बिनि बागै इ बुसुनो जों खायथाय बसखां दिनो बो जों बुसुनो लारुना नांनाय बो ओंखारदो चिनी
बैसोनि बेपार ओंखाय आं ताइ कैसा कक सानाय बेसि सालिया बंगादे खाना त्रिपुरा राज्यनि महामान्य राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नालुजी तिनिरो फाइनाय बो समय फाइनाय नावना आंसा सायखनाय एवं बो प्रोटोकॉल रमै मा खायनाय टाइम रमै मा खायनाय ताकुरो बुकुरो जातिरो दफारो जों तिनि इ राज्यपालनि सिगाङाव तिनि जाति दफा त्रिपुरा बसंनि तमुं सामुं तिनि तंरंनो फुनुना नांनाय अतएव खाना कयटा समय नाव फाइना नांनाय ताकुरो बुकुरो যারা आर्टिस्ट फाइने रंनो आनी कइमुं बुनां परे खाना रग न बुनो नायदिगसा खाना राज्यपाल सफैनाय 6टानि आगे 5:30 যত অরমা ফাইনায় বহু সবচেয়ে গারা 5:30টার মধ্যে যত চেয়ার আর আর্টিস্টরাও যত আসনাই বা হামানি লগে লগে জাতীয় সঙ্গীত বিছানায় যত মা বিছানায় কাইসা কৃতই বা হাবই যখন ওর কাছানায় লগে লগে জনগণ মনোয়দি এই জাতীয় সঙ্গীত মারছানায় जों नौ रसानानै नांला बनो जों मिजिबे रसारनाय যত ব্রক চরাই খানায় অকরা চাকরা যত বসাগৈ জাতীয় সঙ্গীত মাখাইনাই এরপরে বতামনাই ন্যাশনাল সং খাইমানি পরীক্ষায় গ্যাস রাও ব্রহ্ম আচুরনাই ওর কাছাকা মানে নাই এরপরে গ্যাস মাত্র 5 জন মা কাছানাই ও 5 জন নাই এমএলএ সঞ্জীব মানি ত্রিপুরা কানাই गायचिनी बरम गनां स्पीकर रामपद जमाते कानाय आं बिरेन्द्र त्रिपुरा कानाय गाय ताई अशोक माने राज्यपाल स्पीकर संजय मानिक बिरेन्द्र त्रिपुरा ताई सभापति 5 जन कानाय एर मध्य कक सानाय किउ कक बिसि मासाया प्रोटोकलनि ব্যাপার मात्र 5 मिनिट जों तो 5 मिनिट सानाय स्पीकर बो 5 मिनिट संजय मानी बो 5 मिनिट वेलकाम स्पीच बो 5 मिनिट से 5 मिनिट नि बेसि कक सामिया एरपरे राज्यपाल बो साकाय साय पाइखलाय आबार जातीय संगीत रुनाय बो जहन जातीय संगीत बेसानाय बो नखरनाय जों बनो रुमत लाङै किसा तै हो खानाय बनो बा आगिफा फाइमनो बो खा पाइखाय चिनि इ अनुष्ठान बो तकरा बुकरा आं बिरेन्द्र नारायण बा बिरेन्द्र त्रिपुरा सामानी अनुरोध दिया चिनिबो जातिनि सम्माननि ব্যাপার যদি राज्यपाल नो जों जुदि काहाम खलायै मसायै मुसुयै फुनुमाया हिंकलाय जों लाचिमा संसावनाय ब जाति दफानि बुनि जमातेराव थांगलाय बनो सम्मान रगै खलायो ओ अन्य दफा कलै थांगलाय बनो सम्मान जत ब्राय ब्राय साव जों आरुङै তিনি জাতি যারা তংনাই ন 5টার মধ্যে ফাইদি 5:30 যত চেয়ার তিয়ার আসুগৈ কোনো ইজাং মাগুরি গলা পুলিশ তংনাই খুব সতর্ক তংনাই নগ রাজ্যপালনি অনুষ্ঠান जों वाइसाबो खाइमियाखौ তিনি सुबायगो ताखले जों राज्यपालनो तबो माखा बिनि बागै आं बार ननो सानाय काइसाबो खाना ता थांगुदि जारा हाकसालनि फायनाय मोसानाय जों अर 1000 जन सराय रंनो मोसाय फुनुरनाय राज्यपाल सयतानि लगे लगे आचरवै अंग खाय पाइखाय जों मोसारनाय मोसारै पाइखलाय जों कौ सालायनाय अरन बागै आं बार कोइना मुसुओ जे नौ और मा फाइनाय बचिनी मान सम्माननि प्रश्न जातिनि दफानि प्रश्न तिनि जाति त्रिपुरा समाजनि सम्मान रक्षा खानायनि प्रश्न अतएव ताबो जे फाइनाय बरराव नखना 5:30টার মধ্যে যত চেয়ার আসক পাইদি গায় और कैसे कक साथे गलायो তিনি ত্রিপুরা হানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক কক সাজাক আনো ভয়েস মেসেজ বিনি সরি হামিয়া নেব ফ্যামিলিয়া এবং আনির আর তাই कैसे চিনি বরম গুণাং এলওপি বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অঙ্গ তংমানি आं जितेन्द्र चौधरी कैसा मेसेज रहरजाक आं ओ मेसेज नंनो खानारनाय ताबो किसा खाना दी बतमा साका ब फाइमिया ब कोलकाताओ ताबो
सुखसानि हमजांबाय आफारो ini je buishu tender goi oro apni angor manjak pheman liya ang tabuk Kolkata tongo oro election campaign phemani ongoi takle manjak man liya haifano jang Kolkata tongfano ang sakbai mangbai ukhabai tini I bushu tero tini jotto tipra hodani dakku bukhoro bungni bisingonang tongone khakao ang khaklayo taklaini oter gam kurang khlaino abo successful nai ebong abo sudu ter kaisaya aboni bising tui sung Tripura dofani borok rok chini je greater je kokborok ama kokborok speaking je chini community abono ar karak khlai je culturally socially economically barai khlai sam tisanai বিশেষ khlai chini je katal pirina tum bakhlai je bonabo khinani bini bagai I ter hoite sini samai sini samung aro gam khlago mehan ka khlayo o ter gam kurun khlaino palaitum ang aro isa jotto taku buku ba I abo tero manjak phnai jotto no ani khabang halbumai pau hambai now chini borongrang বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীনি শুভেচ্ছা বার্তা খানাকা আঙ্গাই খানানি প্রোগ্রাম ন তাইবাইসা নন আং খাবাই খবাই কবাগো নন খুলুমো খানানি রাজ্যপালনি অনুষ্ঠান যাতে নাইথত কচাং কটি সিংয়ে শৃঙ্খলা খাইয়ে जों যাতে রাজ্যপালন তিনি ত্রিপুরা বসংনি samung musimur samung rongno phunu manaite nei nongni oro khabai khubai kobogo jotono khulungka asunani kokpairka বারিকে হামবাই সেনে ত্রিপুরা দফানি দফা করা বরম গানাং নারায়ণ স্যার বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো তিনেনি এই स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल बिनि नांकुक माने कक साइखानार माने बागै फाइदि आं ताबो कइनाय सिनि तिनिनि ए बुसु फेस्टिवल 2026 नि जे पांडाफां हायकबा सभापति तथा जिनि टीसीबी सेंट्रल कमिटी निबो वाइस प्रेसिडेंट आरो त्रिपुरा बोरैबुथु निबो बरम गोनां प्रेसिडेंट आं रानी मैडम नो कइनाय बिनि नांकुक माने कक सामानि बिसिंतै तिनिनि ए पान्दानि ककमालामा पान्दानो माथा गैरनाय बागै যতন খুলুংকা ini busu festival participant khainai joto student rongno ani hamjamung tini daisa asukja tini Tripura dofani naran tini ex MP gaujang narwai nok snam jaga asukja tini pungmang ruaja Hatarni Painai sini narwai sini TCB ni jota tangkrak sini wansawai je I festival na khainai oni wansumungbai tini naithatau sara Tripura ni sini takubuku hindi jaiti gusti jara বছর পর বছর মালায়ারও
जुतोइरा मालाय फैनानै सुजुग खायरमानि बागै आं आनि साग बायथांनि बावना हामजामाय मानि हिंक्लाय जों बुइसु तिनिया जों जुगे जुगे जों बुइसु खालायफायो जत जानि जान प्रागा नगो तिनि बुइसु फेस्टिवल हि जे खालायजों मानि अबजे जों बुसोख्लायो कायसाना कायसा सिनियो कायसा बाय कायसा मालायो अबनो जों सागै कुल खायमिया आं बेसि गोबां साग्ला कारण आनि सिगां जतनो बुइसु सम्पर्के साय थांका आं जतनि साय सिगां साना मुसुओ कायसा जाति डिसिप्लिन ग्रै हिंगांख्लाय ब कुनु दिन सकागा कासामैया डिसिप्लिन बाइके उनायख्लाय तिनि नाव जे नायथाताव ख्लायो आसुगै कक सानाय रावनि कक खनाङो मोसानाय रावनो नायो अब कमिया नाव जुदि तिनि आसुगे आसु वैसा बसा वैसा गुरियो वैसा उंख्लाय तिनि सबा कुनु दिन नायथमिया अब हायनो कायसा जाति डिसिप्लिन तुंनासे नाङो डिसिप्लिन माने कायसा नखङो बमा दङ बफा दङ बसा दङ बसा तख्लाय कायो हामजो फायो जामरि फायो किन्तु बमा बफानि जे कक खनागै जे संसार चलियो अ संसार नखङो हामक्रायनो उङो अब हायनो कायसा जाति डिसिप्लिन खाय दंखांख्लाय बिनि सका कानानि देबला बुंनानि लामा वारै फैयो आं कायसा कक साना मुसु मानिख्लाय जिनि र सोलोंनाय सरायराव आं बुइसुनि कक सालिया कारण जिनि बुइसुआ अनेक नियम नीति दङ जों खालायो दिनै जों इरा बुइसु फेस्टिवल हम जोङै जों सादिम जोङै फियाविरखा जिनि अकरा खाना आंख्लाय जों खुंबावमानि नियम न खायनाय जेबा जों हारि बुइसु खायो गाजे नियम रावनो जतनो साय थांका आं बनो साना थांया आं सुदु जिनि तिप्रा दफाराव बाइख्लायै सिका कासा मानाय कौना आं हयतो आं वानसुमानिनो आं सायखना रनाय इसा सरायराव विशेष खालायो जारा लेखा फरा खाय दंनायराव बाव जुदि खोनागोंख्लाय सबसे गाम अदाय आं कायसा कौ साना मुसुओ जे ताबो सरायराव ड्राग्स आगो ड्राग एडिक्टेड दंमानि अब किन्तु कमिया नों सुदु ड्राग्स जानाय सरायनि बुमा बुफा कष्ट माया समाज न कष्ट मांगो तमा आंख्लाय ब ड्राग्स आगे जखन खबर रङो सुदु बुमा बुफा न कष्ट रिया ब प्रा आमसाय बाजार हयते आरम्भ खेबो जेरे जेरे थां जतनो कष्ट रङो काजे अब जे बुसो जरा हामिया अब बुखौबाय सागै पाया जारा जेनि नंनि सरायराव ड्राग्स आगोंख्लाय अब बुमा बुफा सांगातिक भाबे ड्राग्स जानाय बक्सा बबो हामिया उंथाङो इ जे ड्राग जे उमानि सिगां आं किन्तु अनेक जायगा आं सरायरावनो साका नायदि इमा कायसा प्लेन नङै दङ जे तिप्रा रावनो सोला बसा रावनो ख्लाय नेसाग्रस्त खायनाय बुरि रावनो ख्लाय BA पास MA पास डाक्टार इन्जिनियार गोबां मासे दङ दाबलाय अब तिप्रा राव फरासुना खायनाय बाव बावबाय बाक्साया अब देयाते वानजै सोला रावबाय मा कायजागो माने कायजांनानि बाद्द खालायो कौना अनेक आगे साजा किन्तु कायसाबो खुंजुओ कांया ताबुक तमा नुजाखा जे प्लेन खायका अबनो ताबुक उमुय दङ बाइखे उमबा जिनि सरायराव बेसिरबागनो नेसाग्रस्त प्रा आमसे फायख्लाय ताबो आरसे बेसि आगे टाउन नुवा ताबो प्रा बुसिं बुसिंसे जोबोर काजे अबनो जों माका सोंनाय मा नायनाय आरो कायसा ताबो नांमानि कौंख्लाय जिनि तिप्रा बसाराव
जेर भाबो स्कुल हইতে कलेज पर्यन्त जेर लेखा पढ़ियो नाइदि फेल कम किन्तु नों स्टूडेंट कैसा सोंदि जे जिनि त्रिपुरागो विधानसभा काइबसो सीट दं नि सोंखांख्लाय बेसिरभाग सारायरावनो सामिया तमानिख्लाय बिनि जेनारेल नलेज ख्रै जों सिना नांनाय आनि न' बुसैया खादाल खबसो दं माइ संनाय न' बिजां दं जानाय नगदे दं वाव नगदे दं प्रं नगदे दं निनि न'आ तमा तमा दं मोसौ नगदे दं दंगि नगदे दं अबतिरावनो आं सिना नांनाय सिया आंख्लाय नंनि मुंसाबो सियां नों बमा बफा न'आव ग्रिंख्लाय बसाराव माइ संनाय न'आव थाङै माइ सङै जानानै खस्थ' तमानिख्लायबो मोंसा सिया गासै जों सिना नाङो अबनो निनि त्रिपुरा हागो हिस्टोरिकल प्लेस निनि अबते एसेंब्ली सीट मंत्री कैबसो दं ब मंत्री ब डिपार्टमेंट ना चालाव ब डिपार्टमेंट बिनि आन्दार दं अबतिरावनो जों सिना नाङो सिया आंख्लाय सिया नं थांनाय गासै दाबो जारा कलेज पढ़ियो नाव कलेज पढ़नाय सरायराव नाव वान सौहैनायदि जे नाव किसा पढ़िमानबाय किसा सुमानबाय किन्तु पास हङो ब्रायाति पास कोनो मते जदि 30 माङै पास होनख्लाय 30 नो मानाय नों खूब माख्लाय 31 32 नों बीए पास खायका ग्रेजुएशन नंखा किन्तु निनि जे नाम्बार बाय कोनो जगह गो जगिया इनि कारण तमा नोंबो फरायजाया नोंबो किसा सुखा निनो किसा सुमानि बायना नोंनो पास खायरखा अबनि अर्थ तमा कायसा जातिनो तला खिगलायनानि आनडेभेलप खायनानि इंखांख्लाय लेखा फरागा थंदि नकल खायना रदि नों नकल खायै खातागा सुयै पास होनाय किन्तु निनि बेसिक नलेज मुंसाबो ख्रै अबते पलिसि चले दङ आं काजे आनि इरो जारा सोलोंनाय सरायराव दङ बनि प्रति आनि बखानि हयते आं कयमों दंनाय जे जगह नाव पढ़ाशुना खाय गाम खायनो पढ़ाशुना खायदि एमन पढ़ाशुना खायदि नाव सिविल सार्विस हयते आईएएस जत पोस्ट न इलिजिबल होननायते किन्तु नाव साधारण बीए पास खायै क्लारिकल पोस्ट पर्यन्त न दखल खायमिया बेनि दखल थांबायो काजे आनि बखाने हयते ना आं सानामसुओ ना पढ़ाशुना खायदि किन्तु क्वालिटी पढ़ाशुना खायदि जों क्वान्टिटी बाङै तमा खायनाय शिक्षित सराय गोबां त्रिपुरा सुनेराव परा बसैन थांगांख्लायनाय दि बीए एमए पास गोबां मा दङ किन्तु नों कम्पिटिशनाव थांगांख्लाय बेबाय तकरमिया काजे अबतिरावनो जों चेन्ज खायना नांनाय एवं सागसांनो क्वालिटी सिनामना नांनाय नों कायसा ब्रो माइक सिखाङो बुसाखांख्लाय कक सामिया तमानिंख्लाय ब बखाख्लै जागो बुसाख्लै जागो अपनि अर्थ ओंखादे ब मोंसा सिया सिगांख्लाय कायसाबो किरिया बुमों सोंजाखांख्लायसे सारगिया हरां तगै सारगिया अ दिन क्रय दाबो जिनि ना नुखाबले जे येसि गंबा खायसा क्रय हिंगांख्लाय आरो गंब्रैबाय जों सामों थांनानि खस्थ' दङ काजे येसि थाइबा जदि जों मुसोंखांख्लायबा जिनि शक्ति दङ येसि गंबा दंख्लाय जता कामनो जमो खालायमाङो काजे जिनि जे सोलोंनाय सरायराव नाव जिनि भबिष्यत नाव गाम मुइ कासाख्लाय जिनि त्रिपुरा दफारावबो आरो डेभेलप होनाय काजे आं साइसं शिक्षित दङैया नों साइसं शिक्षित दङैया निनि कान्दा कान्दिनि रावनोबो फोरोंना नांनाय आं आरो बेसेबाव साया बैसुआ दंथ'ना फायमानि हयতো अनेके साजायाव माङो सरायराव किन्तु इमनो सत्य काजे इरो जों बैसु फेस्टिभेल फायमानि आनन्द खायनाय रोजानाय मोसानाय दंथ'लायनाय कायसा बाय कायसा वालायातै अबावबो नायख'दि
kaisani saya angklai cubadi kaisani cugi angklai cubadi nini farite abo aya je nung saya ke puna sar nai nung kang yang puna kang nai abdiya nini jesung samortho dong asungna nung cubadi asungna ang kok sagai ini 24তম ini Buisho festival abo arba ayu lokto arba next to arba imun ne klara gam khai khlai mato abo na asa khaya nonasta arwaisa ini Buishuni hamjangmung okra rono khlumu ye phagai ani konoi renam thaka jotana khlumka Barike hambai sini tinini panda phang totha jini TCB Bori Buthuni Bormganang Presiden je ang tabuk isa kok sanai tinini I soba irena mathak jaka jotana khlumka Barike hambai aro waisa faidi ang tabuk koinai sini tinini e bandani panda phang tei narwai okra jotno chini Gondasara division ni joto tang bedik অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট স্টল no kisa guriyei nainani bagai ang joto narwai rong no koinai chini iro Gondasara division ni joto tang bedik ni ayekeba গভর্নমেন্ট স্টল যে iro chini melana naithok rogani bagai bokjono সহযোগিতা খাইপিজাক obono kisa joto narwai rong no pal baksa khayai guri nayani bagi ang koi jago to akoi nai sini tabu kokmalama panda paimani agolo chung cultural haikeba Sri Sitini hukuma mukumono rogai chini rachamung musuimung tammung sengpana nailei nai aba khana lainai to obini bagai joto phai manjak phaijak chini tipra hastini buna karibot kobun hastini tei chini oro sudu Tripura dofa mamangya oino dofaro jara iro phai manjak phaijak jotono খাবাই খুবাই হাইদ খাইয়ে চিনি প্রোগ্রাম পায়াসাক জরা নকজং বাই বাক্সা লগি রই তংনানি বাগৈ ফাইদিসং তাবুক চিনি তিনিনি रो ফাই সুপজাক চিনি ত্রিপুরা দফানি যত তাম করং রাসাব করং जों বনি রাসামুং খানা লাইনাই তামুং খানা লাইনাই অবনি সাকাগ চিনি বসকাগ আং মাসাই ফুনুকনানি বাগৈ বাড়ি খেয়ে খাবাই খুবাই কইনাই চিনি তেতেসা মাসাংসা চিকনসা গিরাসা বুকুক দ্রিসা ত্রিপুরানো ফাইদিসং বিনি বাগৈ কাইসা ইয়াফা খরব লাগে না মাসা মুংবো নাইনাই রাসা মুংবো নাইনাই তবে একটা রিকোয়েস্ট দংনাই যারা যে যে জায়গানি ফাইयै ইরো পার্টিসিপেট খাইয়ানি বাগৈ ফাইজাক जों যত এই জায়গা চিনি মাসামুং যে সিকুয়েন্স দংমানি जों বুনো যত जों दालुं मिसल खाइ माराहा तानि बागै हालाय जों गरिया सुदु गरिया मामांनो जों 1 लाखातर रै मांगलाक अबनि बागै काइसाबो যত बेनिने हालाय साकां मासानि तामुसुदि जों सिनि प्रग्रामनो जों नायथथो केतिसानि बागै যথেষ্ট जों साइतगै दङो अबनि बागै नना आरो वाइसा कइमं तंनाय जे सिरियल साकला जामानि मते नग सिरियल न मानियै चलेदि एबा मासामुं जों नायलेनि फाइदि जोंनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटिं खाइमानि लगे लगेनो जों मासामुं काइसा नायलागोना जोंनि बुकुक द्रिसानि बागै फारि जत पाल बाक्साखौ याफा
তুরুরু তু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরেনো বাক্সা মিলি ওই তুরুরু তু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরেনো বাক্সা মিলি ওই তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 নখা নমার যত ধুনুই বাখা তামা উতালুতা নখা নমার যত ধুনুই বাখা তামা উতালুতা ববই লক্ষ্মী নব তামারি ধুনুই নামদ গাসু কাতাল কাতা ববই লক্ষ্মী নব তামারি ধুনুই নামদ গাসু কাতাল কাতা তুরুরু তু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরেনো বাক্সা মিলি ওই তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 তক্সারগো যত ধুনুই রাজা বলাঙ্খা মাজা মাজা তক্সারগো যত ধুনুই রাজা বলাঙ্খা মাজা মাজা বগ্নি লগে লগে মাসাদু ভাষা বলমনি যত বভাওয়াহা বগ্নি লগে লগে মাসাদু ভাষা বলমনি যত বভাওয়াহা তুরুরু তু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরেনো বাক্সা মিলি ওই তুরুরু তু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরেনো বাক্সা মিলি ওই তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 पाइपलाया हामबाय सिनि बुकुकजोग त्रिसा त्रिपुरा तुरुरु तु तुरुरु सुमुर सुप्तियै सिनि बासाकांग नायथकके मासाय कालाइन थांखा जतनो हायदो खायनाय बिनि बागै याफा खरबनान बागै हामबाय बिनि आगुलो जों फायदि खेराबाय डान्स kai sanai laino रनजित पारानि खेराबाय डान्स नंनि टीम रेडी तंखाय के बासागां फायदि ताइसिं पुगो खेराबाय मासा पुगो खरकसा बुखकजोंनि खाजनि सुराम किंगै कालायजाक सबनि कालायखा बासागां फाय नंनि सुराम तेलाइन थामफायदि
Bye bye doi. Goroya ni ceroro. Baksa bye bye doi. Cerogani ceroro. Baksa meleyoi. Roazani kolago. Bisini light orago. Kalini light orago. Baba Korea Paidong Kirela Chitang Doi Sarok Birok Bye Bye Doi Baksa Bye Bye Doi Dari Ong Bai De Query Ong Bai De Dari Hinkai Query Hinkai Dari Baksa Ong Bai De Ruazani Kolago Chiok lanikai Kuche lanikai Barowana lanikai Chulowana lanikai Ruachani parago Masaya goi chung phaya Manung ya goi chung phaya Goro ya se phaibele Bisi kasam thamani Bosar katal hamani Hatal moya cahaya Raja mayung kahaya Bisini baik dorago Khalini baik dorago Goroya baik tomaya Bosor mafayo Ruazani kholago Joto baksa meleyoy Bolong rusuyoy Para bereyoy Toisa bereyoy Nala balayoy Ruazani kholago Joto baksa masani Tarok birok masanai Goroya no khulomnai O ruaza phai doi Goroya no manekai Rangkhok pucha melenai Huba haba melenai Goroya se phaibele Goroya se masanai Jotoya te masaro
basarak dare dare ambai dai kore kore ambai dai terok terok ambai dai koroyani cerarak tongma maksa ciruk dai ciruk ciruk ambai dai tongma tokcha ciruk dai ciruk ciruk ambai dai koroyani basarak dua jane khala Kasama thaya thaya garamai thaya thaya roja parne siklara lai hawa na kale kiyo chungla hemang korole chungla samang korole koroya che hibele koroya che phabele koroya che sabele roa jane khalaga roa jane paraga wanna kereng toksa mereng kereng roja parne siklara lai makhang mereng kereng cirok tay cirok cirok ambai tay wangma waksa cirok tay cirok cirok ambai tay korayani basarak korayani cerarak ruajani khalaga ciok siyang maya sang kereng kereng maya sang cirok cirok ambai tay tare hingkai koire hingkai tare re baksa baksa ambai tay korayani basarak hoi koraya ho Imo kai cha sini Tripura ni culture na goi abu mani.
Paiplaya hambai Ronjit Parani Kerabai Masanai Tim Rongno Kerabai ni bisinyo 22 tal tongo ni sung joto sai mano bongni Kerabai Masamung dayo 22 tal tongo Pasni siming tal kaisa tal kai ni ke hisap khai nai kai 22 tal kago bongno Paiplaya hambai Engkai bongni agolo Patisori ni Kerabai aya kai ba Goria Masanai Tim no Steso Painani bagai haido kayo bongni parago borok thuijak bong bogno ko thanani nango hinai bog haido khaika obni bagai sung bogno zoraro no tabok engkai nok steso kasagai nongni performance no jini basa kango tisai to bodi lukurongni basa kango naine rongni basa kango phunuk paide hinai nongno haido khai তারপরে আমাদের চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু ডান্স আমাদের সামনে পরিবেশন করবেন সকল আর্টিস্টদেরকে অনুরোধ করছি প্রস্তুত থাকার জন্য পারুল চাকমা এবং তার দলকে Halo. जों दिनै परबक पाटिसरनि गराया टीम ग्रुप जतन आनि अक्ररन खुलुमका आनि सालसालाय रम जतन यारुम दिनै गराया डांस ग्रुप ताबक मोसागै फुनाय ननि बसखांग हय रे गरायानि जेररक समान खयै फायबाय दै बिसिनि लाय जराग हय रे गराया न सिनिकाय गराया न मानिकाय ताखौ बंश बारिनाय गराया न मानिकाय रांखक फैसा बारिनाय हय रे गरायानि जेररक किरिलासे तंदे किरिलासी अंखलाय रुवाजानि खलाग सुलवाना मंगलाक हय रे गरायानि जेरर याक दिसागै मोसादे गरायानि जेरावलाय बिसिनि लाय जराग खालिनि लाय जराग मासाया लाय चुफाया मानुया लाय चुफाया गरायानि जेराव समान खयै मोसादे बासा खयै मोसादे आरो किसा मोसादे समान खयै मोसादे बिसिनि लाय जराग खालिनि लाय जराग गरायानि जेराव दैमा दैसा बासागै लामा रांफोराव बासागै गरायानि जेराव तंमा तंसा चिरगै सैमा सैचा बंगै बिसिनि लाय जराग खालिनि लाय जराग बासा खयै मोसादे समान खयै मोसादे गरायानि जेराव आरो किसा मोसादे गरायानि सिहर बासाया लाय चुफाया मानुया लाय चुफाया बिसिनि लाय जराग खालिनि लाय जराग गरायानि सिहर गरायानि जेराव
गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना हापाव हाथाय बासागै दैमा दैसा बासागै गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना दावमा दावसा जिरगै सैमा सैजा बोंगै बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो खयै मोसादे गरायानि जेराव आरो किसा मोसागाय आरो किसा बुंगाय गरायासे मोसानाय गरायासे हिंनाय बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो गरायानि जेराव समान खयै मोसादे रवाजानि खोलागो केरें खोरां पुयाखाय सलवाना मांगलाग गरायानि जेराव किरिलासि तांदे किरिलासि उखलाय सलवाना मांगलाग आरो किसा मोसागै समान खयै मोसादे गरायानि जेराव गरायानि सिंहर बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो बासायालाय चुफाया मानुयालाय चुफाया बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो गरायानि जेराव गरायानि सिंहर दैमा दैसा बासागै लामा बासागै हापाव हाथाय बासागै गरायासे फैगोना गरायासे सागोना बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो दावमा दावसा जिरगै दैमा सैजा बोंगै गरायानि जेराव आरो किसा मोसागाय आरो किसा हिंगाय गरायासे मोसानाय गरायासे हिंनाय गरायासे मोसानाय समान खयै मोसागाय समान खयै हिंगाय गरायासे मोसागाय गरायासे हिंगाय गरायानि सिंहर गरायानि मोसार बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो Manahaya kafe chini parani shipla shiplo pelbe ala hima koroile koraya se sabole koraya se himole बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो आरो किसा मोसागो आरो किसा हिंगै समान खयै मोसादे गरायानि सिंहर दावमा दावसा जिरगै सैमा सैजा बोंगै गरायानि जेराव आरो किसा मोसागै बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो गरायानि जेराव समान खयै मोसादे समान खयै हिंगै गरायानि जेराव दावमा दावसा जिरगै सैमा सैजा बोंगै हापाव हाथाय बासागै गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना गरायानि जेराव गरायानि सिंहर समान खयै मोसानाय समान खयै मोसादे आरो किसा मोसागाय रवाजानि खोलागो सलवाना मांगलाग रवाजानि खोलागो किरिं खोरां पुयाखाय सलवाना मांगलाग गरायानि जेराव बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो गरायानि जेराव गरायानि जेराव बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना गरायासे सागोना बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो दैमा दैसा बासागै लामा नांगलाव बासागै हापाव हाथाय बासागै गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना समान खयै मोसादे गरायानि जेराव बासायालाय चुफाया मानुयालाय चुफाया गरायानि जेराव बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो बासायालाय चुफाया मानुयालाय चुफाया गरायानि जेराव बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो आरो किसा मोसागै जथागलै गरायासे फैगोना गरायासे हिंगोना बिसेनिलाय जरागो खालिनिलाय जरागो बासायालाय चुफाया मानुयालाय चुफाया गरायानि जेराव गरायानि सिंहर जतन हामबाय हेलो 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 पति सरिनी खेरबाय तिमरनो बारिके हामबाय चिनि बसका नाइथतके मोसामों मोसायै फुनुमा Krongkha Chorokno Phainai 20 and 21st April 2026 Salmario
त्रिपुरा जुबलाई बथमने लुआजी मुंबाई 24th स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवल उना थांगतंगो थाई अंखा गंडातिसा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड दलाई त्रिपुरा दायु नक चरंग फाई मानजाक फान्या बागै हाइद खलाई जाओ हामबाय Bye Goriani Cherogro Krongkha Cherokno Hainai 20 and 21st April 2026 Salmario Tripura Jublai Bothomne Luazi Mumbai 24th State Level Bushu Festival Una Thangtongo Thai Angkha Gondatisa Higher Secondary School Ground Dolai Tripura Dayu Nok Chorongno Phai Manjak Phanya Bagai Haidok Khlai Jao Hambai Bye Goriani Cherogro Krongkha Cherokno Hainai 20 and 21st April 2026 Salmario Tripura Jublai Bothomne Luazi Mumbai 24th State Level Bushu Festival Una Thangtongo Thai Angkha Gondatisa Higher Secondary School Ground Dolai Tripura Dayu Nok Chorongno Phai Manjak Phanya Bagai Haidok Khlai Jao Hambai Bye Goriani Cherogro Krongkha Cherokno Hainai 20 and 21st April 2026 Salmario Tripura Jublai Bothomne Luazi Mumbai 24th State Level Bushu Festival Una Thangtongo Thai Angkha Gondatisa Higher Secondary School Ground Dolai Tripura Dayu Nok Chorongno Phai Manjak Phanya Bagai Haidok Khlai Jao Hambai Bye Goriani Cherogro Krongkha Cherokno Hainai 20 and 21st April 2026 Salmario Tripura Jublai Bothomne Luazi Mumbai 24th State Level Bushu Festival Una Thangtongo Thai Angkha Gondatisa Higher Secondary School Ground Dolai Tripura Dayu Nok Chorongno Phai Manjak Phanya Bagai Haidok Khlai Jao Hambai Bye Goriani Cherogro Krongkha Cherokno Hainai 20 and 21st April 2026 Salmario Tripura Jublai Bothomne Luazi Mumbai 24th State Level Bushu Festival Una Thangtongo Thai Angkha Gondatisa Higher Secondary School Ground Dolai Tripura Dayu Nok Chorongno Phai Manjak Phanya Bagai Haidok Khlai Jao Hambai Bye Goriani Cherogro Biju dance ni ulo ready tunan baya haida khainai Gonda Tisa College ni customs through team na Biju dance ni ulo खुलुमखा जतनो हाइनाय 20-21 एप्रिल 2026 असाल मारिबो Tilni sibre haste berem rogai buishoter palajanan thangai tongo थायंखा गन्दा दैसा कुचुक रंसरंग नाय थुखलाक Songsanayongkha Tripura Jublai Bothomne Saitong Mumbai अटाक्लाइनि बुसुक तेदिओ नंनि बय काइसा तंथुमानि ककासा तंगो अ कगुखा लाकी ड्रु कुपन ब तंगो नंनि बागै अ लाकी ड्रु कुपन दायो फर्स्ट प्राइज तंगो नंनि बागै इलेक्ट्रिक ऑटो सेकंड प्राइज पासर बाइक
থার্ড প্রাইজ সংখ্যা স্কুটি 4th প্রাইজ সংখ্যা ল্যাপটপ Asuwe pe kota kubu kura arba tongko. কনসোলেশন প্রাইজ তঙ্গ নংনি বাগৈ 5টা স্মার্টফোন O lucky drop coupon ni price sungkha matra 50 taka. ও লাকি ড্র কুপন নক অনলাইন তে পাইনানি মুচুকা হিংকাই স্ক্রিন ও ককদক নাম্বার রজাক তঙ্গ নক চুংবাই ক্রুং রে মানো
nazi oi tomasi duje jebe bolok nazi oi begoi duje oh jebe bolok nazi oi begoi duje oh begoi duje oh begoi duje oh begoi duje Mile morat bege mili bizu dinot nazibo bizu mela kakebo nauche gabri mili ne ono hoda habong bangi bagi hitu natoi ne bizu mela kakebo nauche gabri mili ne ono hoda habong bangi bagi hitu natoi ne bizu mela kakebo nauche gabri mili ne ono hoda habong bangi bagi hitu natoi ne jebe tobi nazi oi amai duje jeze bolok nazi oi tomai duje jeze belok nazi oi tomasi duje jebe bolok nazi oi begoi duje oh jebe bolok nazi oi begoi duje oh begoi duje oh begoi duje oh begoi duje bazi loge singe bebong monar suge gitgebo bazi loge singe bebong monar suge gitgebo tale nazi bong bizu chop gori bong tale nazi bong bizu chop gori bong tale nazi bong bizu chop gori bong পারুল চাকমা এবং তার দলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সামনে এত সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করার জন্য তাবো আং চিনি বসকাং
দফানি নাইতং সান্দাইনি কানবং সুমুং অবংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি নাইতং সান্দাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি তংবাই সানবাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি তংবাই সানবাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি কেওয়া সান্দাইনি কানবং আরা সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি কেওয়া সান্দাইনি কানবং আরা সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি মইসিং সান্দাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি মইসিং সান্দাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি গরজং সান্দাইনি কানবং সুমুং অব অংখা সিনি ত্রিপুরা দফানি গরজং সান্দাইনি কানবং সুমুং Masani
Obo ongkha sini Tripura dofani khalei samdaini kanmung sumung. Obo ongkha sini Tripura dofani khalei samdaini kanmung sumung. Obo ongkha sini Tripura dofani khakulu sandaini kanmung sumung. Obo ongkha sini Tripura dofani khakulu sandaini kanmung sumung. Fighty, fighty, oh, boy, boy, shubereni, boy, shubereni, boy, boy, shubereni. Fighty, fighty, oh, boy, boy, shubereni, boy, shubereni, boy, boy, shubereni. Obo ongkha sini Tripura dofani anok sandaini kanmung sumung. Obo ongkha sini Tripura dofani anok sandaini kanmung sumung. Fighty, fighty, oh, boy, boy, shubereni, boy, shubereni, boy, boy, shubereni.
Sangre que alhare, uma sangre que alhare. Wagri me apo tu lo yo chuko. Wagri me apo tu sakro to mangla angara pe pon. No sakro mangla chikwe angara pe demi omoro demi rigo demi sangre sangre rabo mile sangre que alhare sangre que alhare sangre que alhare तुझे न देंगे तुझे अजय तुझे में आलो जला में ओवे जागे में ओवे जागे में ओमा sangre que alhare sangre que alhare mila mola kele i cholo kage Bo re jage me sangre que alhare sangre que alhare sangre sangre uma sangre rabo crocho mile sangre 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 rabo crocho mile sangre rama sangre que alhare sangre que alhare uma sangre que alhare sangre que alhare बारिखे हामबाय म कम्युनिटी अंगै sini beskango nai tato ke masai pinung mani bagai joto pan pakai apa sampai tabok sini beskango hozagri dance tini ongoy hozagri dance noni beskango nai tato ke masai nuk nai nok joto yafa khoro mani bising toy sini hozagri dance na to palke lam ngani bagai joto palke te waise yafa aro waisa nono arike hambai tabok noni basanga masai pinuk nai hozagri dance
Mr. Miss Busu nrok nokni team ready tongnani bagai nono sakai jago hojagiri dani pore Miss Busu ni group broknore tiar tongnani bagai saklai jago